We read about this in John 19:18. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16-15 படிக்கிறோம். யோவான் 3:14-15. Also in John 3:14 and 15. நான்காவது, அது 4 காலில் நன்றாக ரத்தம் வருமட்டும், அது 4 காலிலும் நன்றாக ரத்தம் வருமட்டும் ஆணியினால அறைய வேண்டும். నాలుగవదిగా దాని యొక్క 4 కాళ్ళలో బాగుగా రక్తము కారు వరకు మేకులతో కొట్టబడాలి. According to Rig Veda, the goat that is tied to the pillar should be nailed on it on all the 4 legs until blood comes. கால்களிலும் கைகளிலும் ஆணிகளால் அறிந்தார்கள். కాళ్ళ యందును చేతుల యందును యేసు ప్రభువుకి మేకులతో They కొట్టినారు. nailed his hands and feet to the cross. இப்படி அறைவார்கள் என்று 22ஆம் சங்கீதம் 16 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ విధముగా మేకులతో కొట్టబడినని 22వ కీర్తన 16లో వ్రాయబడి ఉన్న వాక్యం. Psalm 22:16, it is already been prophesied that this is how he shall be nailed. அப்படிங்க நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பொல்லாதவர்களை கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது, என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet. யோவான் 20:27 எல்லாம் படிக்கிறோம். యోహాను 20వ వాక్యం 27వ వాక్యం వీటిలోనూ చదువుతున్నాం. In John's Gospel, chapter 20 and verses 20 and 27, we read its fulfillment. 5வது வெள்ளாட்டை மூடியிருந்த துணியை 4 பூஜாரிகள் பங்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். 5వదిగా ఆ మేకపోతును కప్పినటువంటి ఆ యొక్క వస్త్రమును బట్టను 4 పూజారులు వారు పంచుకొనవలెను. Fifthly, the cloth with which the goat of sacrifice was covered is to be parted and should be distributed to the 4 of the priests. இயேசுவை சிலுவையில் அறிந்தார்கள், அவர்களுடைய வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ள சீட்டு போட்டு பங்கிட்டுக் கொண்டார்கள். యేసుక్రీస్తును శిలువలో వేసిరి, దాని తరువాత ఆయనకు వస్త్రము నిమిత్తమై వారు చీట్లు వేసి పంచుకొనిరి. Even so, the Lord Jesus Christ was crucified, and later they cast lots and then they took his garments. 22ஆம் சங்கீதம் 18 சொல்லப்பட்டபடி இது நடந்தது. 22వ కీర్తన 18వ వాక్యములో వ్రాయబడినట్లు ఇది సంభవించి ఉన్నది. This took place as a fulfillment of Psalm 22:18. என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார்கள். They passed my garments among them and cast lots upon my vesture. அந்த உடை நெய்யப்பட்டது, அதை கிழிக்க முடியாது, சீட்டு போட்டு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். ఆ యొక్క వస్త్రం అన్నది నేతగా చేయబడినది, దాన్ని చింపడానికి వీలు పడదు కాబట్టి చీట్లు వేసి దాన్ని తీసుకున్నది. That vesture of the garment of the Lord Jesus Christ was woven, and therefore they cannot tear it, so they cast lots and took it. வேதத்தின்படியே இயேசு வேதத்தை நிறைவேற்றி அவர் சென்றார். దేవుని వాక్యానుసారముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేఖనములను నెరవేర్చి ఉన్నాడు. He died according to the scriptures and as one who has fulfilled the scriptures. அது யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 23-24 படிக்கிறோம். యోహాను 19, 23, 24లో We రాయబడింది. read about that in John 19:23 and 24. ఆరవదిగా Sixthly, பலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிக்கு சாமரசம் கஷாயம் குடிக்க கொடுத்தார்கள். బలి పశువునకు తాగుటకు గాను చేదులో కషాయమునిచ్చిరి. according to Rig Veda also, the goat of sacrifice, to it should be given vinegar. அதை பற்றி 69ஆம் சங்கீதம் 21ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். 69వ కీర్తన 21వ వాక్యములో దాని గురించి We వ్రాయబడింది. read about that in Psalm 69 and verse 21. என் ஆகாரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்கு காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள். They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. இது யோவான் சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 28-29 படிக்கிறோம். యోహాను 19, 28, 29లో దీని గురించి చదువుతున్నాం. Its fulfillment can be read in John 19:28 and 29. 7வது, அது எறும்புகளில் ஒன்று முறிக்க கூடாது. 7వదిగా దాని యొక్క ఎముకలలో ఒక్కదాన్ని కూడా విరుగొట్టకూడదు. 7thly, according to Rig Veda, the goat's bones should not be broken. இயேசு எலும்பு ஒன்று முறிக்கப்படவில்லை. యేసు ప్రభు యొక్క ఎముకలలో ఒక్కటి కూడా Even విరుగొట్టబడలేదు. so was it with Jesus. 22ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனம். 22వ కీర్తన 17వ వాక్యం. Psalm 22 verse 17. என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம், அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். I may tell all my bones, they look and stare upon me. 34ஆம் சங்கீதம் 20ஆம் வசனம். 34వ కీర్తన 20వ వాక్యం. Psalm 34 verse 20. அவனுடைய எலும்புகளை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறார், அவைகளில் ஒன்று முடிக்கப்படுவதில்லை. He keepeth all his bones, not one of them is broken. இது யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 33-36 வரைக்கும் படிக்கிறோம். ఈ దీనిని గురించి యోహాను 19, 33 నుండి 36 వరకు Its చదవగలుగుతున్నాం. fulfillment can be seen in John 19 verses from 33 to 36. 8வது, அது பலியிட்ட பிற்பாடு அது மறுபடியும் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும். 8వదిగా అది బలిగా అర్పించబడిన తర్వాత తిరిగి ప్రాణముతో తిరిగి రావాలని. 8thly, after it is given as a sacrifice, it should come back alive. இயேசுவானவர் 3ஆம் நாளிலே மரணத்தை
அவர் வென்றவராக உயிரோடு எழுந்தார். యేసు ప్రభు ఆయన మూడవ దినమందు మరణమును జయించిన వాడుగా తిరిగి లేచెను. The Lord Jesus Christ came back alive on the third day. 16ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். 16వ కీర్తన 10వ వాక్యములో Psalm 16 verse 10. என் ஆத்துமாவை பாதாளத்தில் விடு, உம்முடைய பரிசுத்தவானை அழிவை காண ஒட்டீர். For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. அதான் மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 5-7 வரைக்கும் படிக்கிறோம். மத்தேயு 28 5 నుండి 7 వరకు. Its fulfillment can be seen in Matthew 28 verses from 5 to 7. இது நிறைய இருக்கு, எல்லாம் சொல்ல முடியாது. దీనిని గురించి అనేక కార్యములు ఉన్నది చెప్తాను. We have many more things to mention about this, but we have no time. 9வது 9వదిగా 9thly, அந்த பூஜாரிகள் அதை பரிசுத்த மாംசமாக அதை புசிக்க வேண்டும். పూజారులు దానిని పరిశుద్ధమైనటువంటి మాంసముగా పూజించవలెను. the priests those who have sacrificed it should eat the goat. அதுபோல இயேசு உலகத்தின் பாவத்துக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார். అదే విధముగా యేసు ప్రభు లోక పాపము నిమిత్తమై ఆయన నలుగొట్టబడెను. Even so the Lord Jesus Christ was broken for the sins of the world. அவர் அப்பத்தை பிட்டு வாங்கி புசிங்கள், உங்களுக்காக விற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்று திருவுளம் பற்றினார். ఆయన రొట్టెను విప్పి ఆయన ఇచ్చినప్పుడు చెప్పినాడు, ఇది మీ నిమిత్తమై విరుగొట్టబడిన శరీరము, దీనిని తినమని చెప్పినాడు. The Lord Jesus Christ broke the bread and gave it to his disciples and said, take, eat, this is my body which is broken for you. அந்தபடியே பாத்திரம் எடுத்து வாங்கி இதை பானம் பண்ணுங்கள், உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தமா இருக்குது என்று சொன்னார். అదే విధముగా ఆ పాత్రను అందించి, ఇది మీ నిమిత్తమై కాల్చబడిన నా కొత్త నిబంధన రక్తమై ఉన్నది కనుక దీనిని తాగమని చెప్పినాడు. In the same manner he took the cup and gave it to them and said, drink, this is the blood of my new covenant with you. ஆனவர்தான் இயேசு சொன்னார், என் மாம்சத்தை புசித்து இந்த ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொன்னார். యేసు ప్రభు సెలవిచ్చినాడు, నా యొక్క శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయవానికి నిత్య జీవం ఉన్నది అని చెప్పినాడు. That is why the Lord Jesus Christ said, he that shall eat my flesh and shall drink of my blood shall have eternal life. யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 47-56 வரைக்கும் படிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 47 నుండి 56 వరకు. You read that in John chapter 6 verses from 47 to 56. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 23-26 முடிய. మొదటి కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 23 నుండి 26 వరకు. And also in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 15-17 முடிய. మొదటి కొరింథీ 10:15 నుండి 17 వరకు. 1 Corinthians 10:15 to 17. அதான் உலகம் முழுதும் கிறிஸ்தவ மக்கள் தேவாலயங்கள்ல விற்கப்பட்ட அப்பத்தை வாங்கி பாத்திரத்தில் பங்கு பெறுகிறார்கள். అందువలనే సర్వలోకమందున్నట్టి క్రైస్తవ ఆలయముల్లో వారు విరువబడిన రొట్టెలను ద్రాక్షరసమును పానం చేస్తున్నారు. That's why all over the world the Christians have the ceremony of the Holy Communion where they eat of the broken bread and the powdered wine. இது சாக்ரமெண்ட் ன்னு சொல்லுவார்கள். దీన్ని సాక్రమెంట్ అని కూడా They also చెప్తున్నారు. call it a sacrament. அவ்வளவு போஜனம், அதாவது இது அவர்கள் எல்லாரும் வாங்கி புசிப்பார்கள். ప్రభు సంస్కారం అనే పేరున వారందరూ పూజించుదురు. This is also called the Lord's Supper and Christians take part in this. அதுதான் வேறும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவே இல்லாமல் வேறொரு ரட்சிப்பில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది, యేసు క్రీస్తు తప్ప వేరు రక్షణే లేదు అని. To conclude, it is written in the Bible that there is no salvation by any other than through the நாம் Lord Jesus ரட்சிப்படி Christ. வானத்தின் கீழே மனுஷருக்குள்ள இயேசு நாமம் அல்லாமல் வேறு ஒரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை. మనం రక్షించబట్టుగాను ఆకాశము కింద భూమి మీద యేసు అనే నామము తప్ప మరి ఏ నామమును ఆజ్ఞాపించబడలేదు. Under heaven, here on the earth, there is no other name given unto us whereby we might be saved other than the name of Jesus. அப்போஸ்தலர் 4:12 படிக்கிறோம். అపోస్తలులు 4:12. We read so in Acts 4:12. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రమే కాదు, அந்த கடைசியில பலிகளை பற்றி பார்க்கிறோம். బలులను గురించి చివరిగా మనం చూస్తున్నాం. In the second chart, we see about the other sacrifices. இந்த பலிகளை செலுத்தி தேவனுடைய புத்தகத்தின் மேலும் ஆசாரியர்கள் மேலும் அது என்ன செய்தால் அவர்கள் பலிபீடத்தின் மேலும் ரத்தத்தை அந்த காலத்தை தெளிப்பார்கள். బలిని అర్పించిన తర్వాత ఆ యొక్క రక్తమును యాజకుల మీద, గూడారం మీదనో యాజకుల మీదనో బలిపీఠం మీదనో రక్తమును చిలకరించెదరు. During the Old Testament days, they had different sacrifices, and the blood of the object of sacrifice is sprinkled upon the priests, upon the law, upon the people, and upon the tent, and even upon the altar. அங்கே 5 விதமான பெரிய பலி, சர்வாங்க தகன பலி என்று, போஜன பலி என்றும், பிறகு சமாதான பலி என்றும், பாவ நிவாரண பலி என்றும், குற்ற நிவாரண பலி என்றும் இஸ்ரவேலுக்கு கட்டளையிட்டு அவளை சீர்படுத்தினார்கள். 5 విధములైన పెద్ద బలులు, సర్వాంగ దహన బలి, నైవేద్య బలి, సమాధాన బలి, పాప పరిహారార్థ బలి, అపరాధ పరిహారార్థ బలి అని 5 విధములైనటువంటి బలులను దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించారు. Altogether, the children of Israel had 10 sacrifices, out of which were called 5 major sacrifices. They were burnt offering,
meat offering, peace offering, trespass offering and sin offering. அந்த బలినాల మనుషన్ పాపం విడుదల పెరుగుదిல்லை. ఈ బలుల మూలముగా మనుషుడు పాపములో నుండి విడుదల పొందడు. Yet with all those sacrifices, men of the Old Testament period did not receive forgiveness of sin. மிருகங்களால அது அந்த ரத்தத்தினால மனுஷன் மீட்கப்பட முடியாது. మృగముల యొక్క రక్తం మూలముగా మనుషుడు విమోచించబడలేడు. A man cannot be saved or be redeemed from his sins by the blood of the bulls and goats. இயேசுவே தம் சொந்த ரத்தத்தினால அவர் என்ன செய்தார்? சிந்தும்படியாக பலியாக உலகத்தில் வந்தார். యేసు ప్రభువే తన స్వరక్తమును కార్చు నిమిత్తమై బలిగా ఈ లోకమునకు But the Lord వచ్చాడు. Jesus Christ wholeheartedly came into the world to become a sacrifice for the remission of sins of men, that through his blood man might have salvation. அருமையான கர்த்தருடைய ஜனமே, பாவத்தை நேசிக்க வேண்டாம், பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டாம். அதுதான் தேவனுக்கு பிரியம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, పాపమును ప్రేమించవద్దు, పాపమును ద్వేషించి వాటిని దానిని వదిలిపెట్టండి. అదే దేవునికి ఇష్టమైన Dear కార్యం. people of God, let us not love sin anymore, but it will please God if we shall hate and forsake sin. அற்புத அடையாளம் செய்யறதோ, பிரசங்கம் பண்றதோ, அநேக காரியங்கள் செய்யறதா அது பெரிய காரியம் அல்ல. பாவத்தை விட்டு நாம் விலக வேண்டும். అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములను చేయటయో, ప్రసంగించుటయో, గొప్ప కార్యములను చేయటయో గొప్ప కాదు. పాపమును వదిలిపెట్టి జీవించుటయే మిక్కిలి గొప్ప It కార్యమయ్యది. is not great to work out miracles and signs and wonders, neither it is great to preach, but the greatest thing is to hate sin and forsake sin. இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் ஜீவன தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு இன்றைக்கு கர்த்தர் எங்களை இவ்விதமாய் ஒரு நற்சாட்சி உள்ள வைத்திருக்கிறார். యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము సజీవుడైన దేవునికి పరిచారము సేవ చేయ నిమిత్తమై దేవుడు మమ్మలను ఈ విధముగా మంచి సాక్షి గల వారుగా మార్చున్నాడు. The blood of the Lord Jesus Christ has made us true testimonies and has given us and has helped us to worship the Lord and serve Him. நான் ரகசியமா பாவம் செய்து கொண்டு ஜனத்துக்கு பிரசதிப்பட்டால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. రహస్యముగా పాపమును చేయొచ్చు, நான் ரகசியமா பாவம் செய்து నేను రహస్యముగా పాపము చేయొచ్చు, జనులకు ప్రసంగించడం వలన ప్రయోజనమే ఉండదు. How shall it profit me if in my secret life I sin and then come and preach to the people? நம்முடைய இயேசு பரிசுத்தர், நாமும் பரிசுத்தமாளா இருக்க வேண்டும். మన యేసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు కనుక మనమును పరిశుద్ధులముగా Our ఉండవాలి. Jesus was holy, therefore we also should be holy. சாத்தை கண்டு உலகத்தை கண்டு பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க. கர்த்தர் உங்களோடும் உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். సాతానును లోకమును చూసి మీరు భయపడవద్దు, కలవరపడవద్దు. ప్రభు మీతోను మీలోను ఉన్నారు. When you look at the world or the devil, do not be afraid, do not be troubled, for God is with you and He is in you. உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை இருக்கிறது. మీకు ఒక పరీక్ష ఉన్నది. Of course there will be a trial. கடைசி நாள் எங்க பார்த்தாலும் பில்லி சூனி பண்ணுவார்கள். చివరి దినములందు ఎక్కడ చూసినను చేతుబడులు చేస్తూ ఉంటారు. These last days many will practice witchcraft against others. உனக்கு அழுகையும் கண்ணீரும் நஷ்டமும் கஷ்டமும் பிரிவினும் எல்லாம் உண்டாகும். ஆனாலும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார், உனக்குள்ள இருக்கிறார், பயப்படாத. మీకు ఏడ్పు కన్నీరు నష్టములు కష్టములు కలుగును, అయినను భయపడవద్దు, కలవరపడవద్దు. ఎందుకంటే ప్రభు మీతో ఉన్నారు, మీలోనూ ఉన్నారు. The path which you pass through may be hard, therefore you may shed tears, you may have problems and worries, but do not be troubled, for God is with you and He is in you. கஷ்டத்தின் நாளைக்கு மனசாட்சியின் காலமும் நியாயப்பிரமத்து காலமும் இடைக்காலம் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ప్రభు చిత్తమైనట్లా రేపటి దినమందు మనస్సాక్షి కాలము, ధర్మశాస్త్ర కాలము, మధ్య కాలమును గురించిన కార్యములను తెలియజేయదును. God willing, tomorrow we will study about the period of conscience, period of law and the transition period. தொடர்ந்து நீங்கள் வாருங்கள், அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். మీరందరూ ఈ కూటములో క్రమంగా రావాలని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. We humbly request you all to continuously attend this Bible study. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభువే మిమ్మల్ని May the ఆశీర్వదించును. Lord bless us all. 3 அதிகாரம் 7 வசனம். 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం. 2 Peter chapter 3 and verse 7. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவபக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Glory be to God. இப்பொழுது உலகமானது அக்னிக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడున్న ఈ లోకమున్నది అగ్ని కొరకై నిలువ చేయబడి ఉన్నది. This present heaven and the earth are now reserved unto fire. இந்த நாட்களில் நாம் நிர்விச்சாரம் போல இருக்கக்கூடாது. ఈ దినములందు మనం నిర్విచారుల వలె ఉండకూడదు. Therefore during these days we are not to be careless and neither should we be indifferent. இயேசு வருகிறதுக்கு முன்னதாக பூமியில் சந்திக்கிற காரியங்களை அவர் அநேக காரியம் நமக்காக முன்னெச்சரித்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார்.
యేసుక్రీస్తు వచ్చుటకు ముందుగా ఈ భూమి మీద సంభవించినట్టు కార్యములను ముందుగానే మన కొరకై ఆయన తెలియజేసి ఉన్నాడు. Many are the events that should take place before the second coming of the Lord Jesus Christ, concerning which he has already warned us in his scriptures. தேவபக்தி இல்லாதவர்களுக்கு தான் தேவபக்தி இல்லாதவர்களை சுட்டரிக்கும்படியாக அவர்கள் அக்னிக்காய் இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். దైవ భక్తి లేని వారిని దహింపజేయ నిమిత్తమై ఇవన్నీ అగ్ని కొరకై నిలువ చేయబడి ఉన్నది. The heaven and the earth are now reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. கடைசி நாட்கள் ரெண்டு விதமான பக்தி உண்டு. ஒன்று அவபக்தி, இன்னொன்று தேவபக்தி. చివరి దినముల్లో రెండు విధములైన భక్తి కనబడుతున్నది. ఒకటి భక్తిహీనత, రెండవది దైవ భక్తి. In the last days we will be able to see two groups of people, one the ungodly and the other practicing godliness. உலகம் எங்கும் அவபக்தி 199 இருக்கிறது, தேவபக்தி ஒரு சிறிய கூட்டத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. లోకములో ఎక్కడ చూసినను భక్తిహీనత 99% కనబడుతున్నది. కొద్దిగా మాత్రమే దైవ భక్తి గల వారు కనబడుతున్నారు. Among those that are ungodly, I think there must be about 199 groups of people, while about those that are godly are just one. அக்னிக்கு இரையாக மனுஷர்கள் மாண்டு போகாமல் சுவிசேஷத்தினால் அவர்களை தப்பிக்கும்படியாக கிருபையின் வசனங்களை இந்த நாட்களில் வீதி வீதியாய் பொழிந்து வருகிறார். అగ్నిలో జనులు దహించబడకుండా కాపాడబడి నిమిత్తమై, సువార్త మూలముగా వారు కాపాడబడి నిమిత్తమై ఈ దినములందు దేవుని సువార్త ప్రతి వీధి వీధులలోనూ అది కుమ్మరించబడుతూ ఉన్నది. Because the ungodly shall be burnt in fire that day, now that he wants his people to escape, and therefore he has given his gospel, which is now being preached in every street these days. இதை பற்றி ஆபக்கு 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். దీనిని గురించి హబక్కూకు 2వ అధ్యాయం 13వ వాక్యంలో చదువుతున్నాం. Concerning this we read in Habakkuk chapter 2 and verse 13. Behold, this is not of the Lord of hosts, that the people shall labor in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity. ஜனங்கள் அக்னிக்கு இரையாக உழைத்து ஜனங்கள் விருதாவாக இழைத்து போகிறது. జనులు అగ్ని కొరకై నిలువ చేయబడి వారందరూ వృధాగా వారు సొమ్మసిల్లుచూ ఉన్నారు. People shall labor in fire and they shall weary themselves for very vanity. பூமியிலே அவன் எவ்வளவு உழைப்பாடியாக உழைத்தாலும் முடிவிலே அவனுக்கு இழப்பானது అగ్నిపాన్ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. భూమి మీద ఎంతగా శ్రమ పడినప్పటికీ వానికి ప్రతిఫలం లేదు, అది అగ్ని కొరకే నిలువ చేయబడి ఉన్నది. A man may labor to a large extent while here on the earth, but it is written that he shall have no reward, for he shall be cast into fire if he is ungodly. மனுஷன் இரவுபகலமாய் உழைக்கிறான், ஆனால் தன் ஆத்மா குறித்து அவனுக்கு விளங்கவில்லை, அது குறித்து அவனுக்கு கவலை இல்லை. మనుషుడు దివారాత్రులు శ్రమ పడుతున్నాడు, అయినప్పటికీ తన ఆత్మను కూర్చున్నట్టు గ్రహింపు లేకుండా, తన ఆత్మను కూర్చిన తలంపు లేకుండా కనబడుతూ ఉన్నాడు. Today man labors day and night, but he does not seem to realize about the price of his soul, neither does he understand about it. பக்தி இல்லாதவர்கள் அக்கினிக்கு இரையாகும்படியாக இந்த உலகம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ இந்த உலகத்தில் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக உனக்கு இந்த இரவும் கூட சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. భక్తిహీనుల కొరకై అగ్ని కొరకై ఈ లోకం అన్నది నిలువ చేయబడి ఉన్నది. మీరైతే సువార్త మూలముగా, సువార్తను విశ్వసించడం మూలముగా తప్పించబడవలని ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు తన వాక్య మూలముగా మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. The heavens and the earth are reserved unto fire and to the day of the perdition of the ungodly, but that you might escape that fire, even tonight you are given with this gospel that you might believe and escape. இவளுக்கு பக்தி இருந்தாலும் இரவும் பகலமா உழைத்தாலும் அவபக்தி உள்ள காரியமா இருக்கிறது. వీరికి భక్తి ఉన్నప్పటికీ దివారాత్రులు శ్రమ పడినప్పటికీ భక్తిహీనతే కనబడుతూ ఉన్నది. These people think that they have faith towards God, but it is only ungodliness in the sight of God. அதுல 14வது படிக்கிறோம், சமுத்திரம் ஜலத்தினால நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தருடைய மகிமை அறிகிற அறிவினால நிறைந்திருக்கும். 14వ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది, సముద్రం అన్నది జలములతో నింపబడి ఉన్నట్లు భూమి అంతయు యెహోవాను గురించినట్టి జ్ఞానంతో నింపబడి ఉండడం. Habakkuk 2:14 says, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. ஆனபடியால் தான் அருமையான சகோதர சகோதரியே, தேவன் எவ்வளவாய் உன்னை நேசிக்கிறார் என்று நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఎంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారో గ్రహించండి. Therefore, dear brother, dear sister, you must be able to realize to what an extent God loves you. நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வரைக்கும் உள்ளதான அந்த சத்தியங்கள்
இந்த படத்திலே வரையப்பட்டிருக்கின்றது. నిత్యము నుండి రాబో నిత్యం వరకు ఉన్నట్టు సత్యమును ఈ యొక్క పటములో చిత్రించబడి ఉన్నది. There is a chart hanging behind us which shows about the period, different dispensations right from the former eternity to the eternity to come. முதலாவது சூருடைய காலம் என்று பார்த்தோம். మొట్టమొదటిగా దూతల యొక్క కాలము. We considered the first of the 10 dispensation called the period of angels. இரண்டாவது பாவம் அறியாமையின் காலம். రెండవది నిర్దోష కాలము. Number 2, period of innocence. மூன்றாவது மனசாட்சியின் காலம். మూడవదిగా మనస్సాక్షి కాలము. Number 3, period of conscience. நான்காவது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம். నాలుగవది ధర్మశాస్త్ర కాలము. Number 4, period of law. ஐந்தாவது இயேசு இடையில வந்த இடைக்காலம். ఐదవదిగా మధ్యకాలము యేసు ప్రభు వచ్చిన కాలం. Number 5, the transition period in which the Lord Jesus Christ came to this world. ஆறாவது கிருபின் காலம் அல்லது சபையின் காலம். ఆరవదిగా కృపా కాలము లేక సంఘం యొక్క కాలము. Number 6, the dispensation of grace or the period of the church. ஏழாவது உபத்திரவ காலம். ఏడవది ఉపద్రవ కాలము. Number 7 is the period of tribulation. எட்டாவது மகா உபத்திரவ காலம். ఎనిమిదవది మహా ఉపద్రవ కాలము. Number 8, period of great tribulation. ஒன்பதாவது 1000 அரசாட்சியின் காலம். తొమ్మిదవది వెయ్యేండ్ల పరిపాలన. Number 9, the millennial kingdom. பத்தாவது நித்திய காலம். పదవది నిత్య కాలం. Number 10, the eternity to come. கடந்த 2 நாளை பற்றி பார்த்தோம். గత 2 దినములుగా కొన్ని కార్యక్రమాలు Last 2 days we considered a few of them. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோட்டீஸ்ல அந்த படங்கள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன. சில படங்கள் அதில் இல்லை, நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் காட்டுகிறோம். మీకు ఇవ్వబడినటువంటి నోటీసుల్లో ఆ యొక్క పట్టములన్నీ ముద్రించబడి ఉన్నవి. కొన్ని పట్టములు దీనిలో లేవు కాబట్టి నేను ఇక్కడ చూపబోతున్నాం. In our Bible study invitation we have printed these charts. Not all the pictures are there and some other pictures are here for me to explain it clearly to you. அதாவது மூன்றாவது காலத்தை பற்றி பார்ப்போம். మూడవ కాలమును గురించి ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. Today let us study about the third dispensation. மூன்றாவது காலம் என்றால் மனசாட்சியின் காலம். మూడవ కాలము మనసాక్షి కాలం. That's called the period of conscience. நான்காவது நியாயப்பிரமாண காலம். నాలుగవది ధర్మశాస్త్ర కాలం. Fourth is the period of law. நாட்கள் இல்லாதபடினாலே நான் இவெல்லாம் சுருக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன். సమయ దినములు లేవు కాబట్టి క్లుప్తముగా ఈ కార్యములను చెప్పకోరుతున్నాను. As we do not have much time to discuss everything in detail, I want to just give it in brief. கத்திச்சோம்னா ஞாயிற்று காலையும் கூட இங்க இதே வேத பாடம் சொல்லப்படும். దేవునికి చిత్తమైతే ఆదివారం ఉదయం ఆరాధన సమయంలో ఇక్కడ వేద పఠనం ఇవ్వబడును. God willing, our Sunday morning devotional service will be only a continuation of this Bible study. உபத்திர காலம், மகா உபத்திர காலம், 1000 சாட்சியின் காலம், ఉపద్రవ కాలము, మహా ఉపద్రవ కాలము, கோகுமாக யுத்தம், గోగు మాగోగు యుద్ధము, யுத்தம் எப்படி சேர்த்து சொல்லிடணும். హర్మగెద్దం యుద్ధం, వీటన్నిటినీ కలిసి నేను చెప్పబోతున్నాను. By Sunday evening I want to cover all the topics including the period of tribulation, great tribulation, the Armageddon war and millennium and then Gog and Magog war and then eternity. நாளில் தான் முக்கியமான சத்தியங்கள் சொல்லப்படும். రేపటి నుండి ముఖ్యమైన సత్యములు తెలియజేయబడతాయి. I believe truths pertaining to our life shall be discussed from tomorrow onwards. ஞாயிற்று சாயங்காலம் கடைசி அது நித்தியத்துடைய ஸ்தாபனங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க. ఆదివారం సాయంకాలం చివరి కూటము దానిలో నిత్యములో ఉండబో స్థానములను గురించి చెప్పబోతున్నాం. Sunday evening meeting will be the last meeting in this special Bible studies and we will discuss about the position of saints in the eternity to come in that study. மனுஷனே வேண்டாம் என்று புறம்பு தள்ளுகிறான். ஆனால் அவனை சிருஷ்டித்த தேவன் இறக்கப்பட்டு அவனை மன்னித்து தன்னை போல மாற்றி தன்னுடைய சிங்காசனத்தை உட்கார வைக்க அவன் சித்தம் கொள்கிறான். మనుషుడు మరి ఒక మనుషుని వద్దు అని త్రోసివేస్తున్నాడు. అయితే కనికరము కలిగిన దేవుడు అటువంటి మనిషిని క్షమించి వానిని చేర్చుకొని వానిని తన యొక్క సింహాసనంలో సిద్ధపరచవాలని కోరుతున్నాడు. Today we find among men one rejecting another, but the God of mercy loves man so much that he wants to forgive and cleanse and bring them back to his position. ஒருவனு கெட்டு போவது அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. ఎవరినో చెడిపో నష్టపడటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. It is not his will that any should perish. கெட்டு போனதை வீட்டில் வைத்து அதை பாவிக்க மாட்டார்கள். வீட்டை விட்டு வெளியே அதை கொண்டு போய் கொட்டுவார்கள். చెడిపోయిన దానిని ఇంటిలో ఉంచుకొని దాన్ని ఉపయోగించరు, దానిని బయట పారవేయుదురు. At home we do not store anything that is spoiled, we just throw it in the bin. பாவத்தில மனுஷன் இவ்விதமாய் கெட்டு ஜீவிக்கிற வழியில அவனை தேவன் தெரிந்து கொண்டு மீண்டும் தன்னை போல மாற்ற அவர் விரும்புகிறார். పాపములో చెడిపోయినటువంటి మనుషుని దేవుడు ఆ తిరిగి వానిని సరిచేసి ఆయన ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు. Today man is lost in sin, but God came in search of him and chose him and cleansed him and made him to be with him. இப்போது மனசாட்சி காலத்தை பற்றியும் న్యాయప్రమాణ కాలం సురుకమ చూడ విరుంబుகிறேன். ఇప్పుడు మనసాక్షి కాలము ధర్మశాస్త్ర కాలమును గురించి క్లుప్తముగా చెప్పబోతున్నాను. Tonight, as much as time shall permit us, we shall consider about the period of conscience and the period of law. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம்
4-22 முடிய மனுசாட்சியின் காலத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள். హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం నుండి 22 వరకు మనస్సాక్షి కాలం అందున్న పరిశుద్ధులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. In Hebrews chapter 11 verses from 4 to 22 we read about a list of all the saints belonging to the period of conscience. அந்த 11ஆம் அதிகாரத்தில் முழுதும் மனுசாட்சியின் காலத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களும் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் பரிசுத்தவான்கள் குறித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ఈ 11వ అధ్యాయం అంతటిలో మనస్సాక్షి కాలమందున్న పరిశుద్ధులను గురించి ధర్మశాస్త్ర కాలమందున్న పరిశుద్ధులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. The whole of chapter 11 of Hebrews deals with those warriors of faith, those saints belonging to the period of conscience and of law. எபிரேயர் 11 படிச்சோம். 11ஆம் அதிகாரம் 4-22 வரைக்கும் మనస్సాక్షిని కాల్చున్న పరిశుద్ధవాన్கள். హెబ్రీ 11 4 నుండి 22వ వాక్యం వరకు మనస్సాక్షి కాలమందు ఉన్న పరిశుద్ధులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. Please make a note that verses from 4 to 22 speak about those saints belonging to the period of conscience. ஆபேல் முதல் ஏனோக்கு, நோவா, ஆபிரகாம், ஈசாக், யாக்கோபு, யோசேப்பு வரை మనస్సాక్షిని కాల్చున్న పరిశుద్ధవాన్கள். హేబేలు మొదలుకొని హనోకు, అబ్రహాము, ఈసాకు, యాకోబు, యోసేపు, నోవా వీరందరూ మనస్సాక్షి కాలమందున్నట్టి పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. The list of names in Hebrews chapter 11 are about Abel, Enoch, Noah, Abraham, Jacob, Isaac and Joseph. They are all the different saints belonging to the period of conscience. அதே 11ஆம் அதிகாரத்தில் 23ஆம் வசனத்திலிருந்து 40 முடிய வாசிக்கும் போது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்துள்ள பரிசுத்தவான்களை பற்றி மிகவும் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. అదే 11వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం నుండి 40వ వాక్యం వరకు ధర్మశాస్త్ర కాలమందున్నట్టి పరిశుద్ధులను గురించి తేటగా వ్రాయబడి ఉన్నది. In the same chapter, that is Hebrews chapter 11, from verses 23 onwards, there is a very beautiful narration about the life of the saints of the period of law. மோசே முதல் யோவான் காலம் வரைக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. మోషే మొదలుకొని బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను వరకు ధర్మశాస్త్ర కాలమును గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. From the time of Moses to the time of John the Baptist, that is called the period of law. மனுஷாட்சியின் காலத்துல விசேஷித்த ஒரு மனுஷன் ஏனோக்கு இருந்தான். அவன் காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். మనస్సాక్షి కాలమందు మిక్కిలి విశేషమైన ఒక వ్యక్తి హానోకు ఉండెను. ఆయన కనపడకుండా కొనిపోబడి ఉన్నాడు. Enoch was an extraordinary saint belonging to the period of conscience, and God translated him so he was not to be seen. நியாயப்பிரமாண காலத்தில் எதியா இருந்தார். கர்த்ததாமே அவனை பரலோகத்துக்கு என்று அவன் மரிக்காமல் எடுத்துக்கொண்டார். ధర్మశాస్త్ర కాలమందు ఏలియాను ఆయన ఉండెను. ఆయన మరణమును రుచి చూడకుండా దేవుడే పరలోకమునకు కొనిపోయి ఉన్నాడు. During the period of law, there was another saint, a prophet of God by name Elijah. He also never tasted death, for God took him away. இவர்கள் மரிக்காதபடினால மீண்டும் அவர்கள் உபத்திர காலத்தின் முடிவில வருவார்கள். அந்திகிறிஸ்து கொல்லுவான். மூன்று நாள் அவள் சவம் வீதியில காணப்பட்டு பிறகு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். వీరు మరణమును రుచించలేదు కనుక తిరిగి వచ్చదురు. అంత్యక్రీస్తు వీరిని చంపివేయను. 3.5 దినములు వీరు విధుల్లో ఉందరు. తరువాత వారు పరలోకమునకు కొనిపోబడతారు. Because these two men of God have not tasted death so far, they will once again come to the earth, and during the period of the Antichrist, he shall kill them, and their corpses shall be on the streets for 3.5 days, after which they also shall be resurrected. வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரம் 10-11 படிக்கும்போது 24 மூப்பர்கள் మనసాక్షిని కాల్చుள்ள పరిశుద్ధవాన్களை పற்றி படிக்கிறோம். ప్రకటన 4వ అధ్యాయం 10-11 వాక్యముల్లో 24 పెద్దలు మనసాక్షి కాలమందున్న పరిశుద్ధులను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. In the book of Revelation chapter 4 and verses 10 and 11, we read about 420 elders, and they are the saints belonging to the period of conscience. வெளிப்படுத்தல் 5ஆம் அதிகாரம் 8-10 வரைக்கும் மனசாட்சியின் காலத்துள்ள பரிசுத்தவான்களும் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்துள்ள பரிசுத்தவான்களும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தை குறித்து கடைசி நாட்களில எல்லா கோத்திரங்கள்ல பாஷைகள்ல ஒரே ரத்தத்தினால தோண்ட பண்ணுவார் என்று அவர்கள் சாட்சி கொடுக்கிறார்கள். 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం నుండి 10వ వాక్యం వరకు మనసాక్షి కాలమందులో ధర్మశాస్త్ర కాలమందున్నట్టు పరిశుద్ధులు గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తమును గురించి వారు సమస్త భాషల్లో నుండి జనంలో నుండి ఆయన రక్తం మూలముగా విమోచించబడిన వారు అని ఆయనను గురించి పాడుతూ ఉన్నారు. In the book of Revelation chapter 5 verses from 8 to 10, we read about 4 beasts which are the saints of the period of law, and 24 elders who are the saints of the period of conscience. They all sing a new song saying that in the last days, by the blood of the Lord Jesus Christ, he shall redeem a group of people from all kindred, from every tongue, every people and every nation. மனசாட்சியின் காலத்தில் பரிசுத்தவான்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படவில்லை. அவருடைய மனசாட்சிக்கு ஏற்றபடி தேவன் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தார். మనసాక్షి కాలమందున్న పరిశుద్ధులకు ధర్మశాస్త్రం అన్నది ఇవ్వబడలేదు.
వారు తమ యొక్క మనస్సాక్షిని బట్టి న్యాయం తీర్చబడి జీవించిన వారుగా ఉండేది. Those 10 commandments or the Old Testament law was not given to the saints belonging to the period of conscience. Therefore, when God shall judge them, He will judge them according to the state of their conscience. அதுதான் ஏனோக்கு பற்றி கூட தேவன் அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். ஏனோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவனாய் அவருடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடியவனாய் காணப்பட்டான். హానోకును గురించి దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు. దేవుని చిత్తము నెరవేర్చి దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండెను అనే సాక్ష్యమును పొందెను. Enoch was a saint belonging to the period of conscience, and before his translation he had this testimony that he pleased God, or he did the will of God. ஏனோக்கு ஒரு குடும்பஸ்தன், அநேக பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து குடும்பஸ்தனா இருந்தாலும் அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து நற்சாட்சி பெற்றான். హానోకు ఒక కుటుంబీకుడు, అనేక బిడ్డలను కని దేవునితో సంచరించుతూ జీవిస్తూ ఉండెను. Enoch was a man who had a family. He begot so many children. In the midst of all these things, he was able to get this testimony that he pleased God. எலியா விவாகம் இல்லாதவன், ஆனால் பார்க்கிறோம் அவன் கர்த்தர் அவன் எடுத்துக்கொண்டார். ఏలియా వివాహము లేనట్టి వాడు, ప్రభు అయితే ఆయనను మరణము రుచి చూడకుండా కొనిపోయి ఉన్నాడు. But Elijah was a celibate. However, by his life God took him. அதே போலத்தான் கர்த்தருடைய வருகையிலும் கூட விவாகமான குடும்பத்தையும் விவாகமில்லாத பரிசுத்தவான்களும் கூட கர்த்தர் வருகையில் எடுக்கப்படுவார்கள். అదే విధముగా ప్రభు రాకడలో వివాహమైనట్టి కుటుంబీకులను, వివాహము లేనట్టి వారును వారు ప్రభు రాకడలో కొనిపోబడతారు. This is how it shall be at the coming of the Lord Jesus Christ. People who are with their family yet have done the will of God, such saints shall be raptured together with the consecrated servants of God who are unmarried. விசுவாசிகளுக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் இல்லாதவர்களாய் ஜீவிக்கிறவர்கள் தான் அவள் கர்த்தர் வரைக்கும் ஆயத்தப்படுகிறவர்கள். విశ్వాసులను వారు వారికి సమస్తము ఉన్నప్పటికీ ఏమీ లేని వారుగా ఉండి జీవించువారే ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడగలరు. Believers may have all things here on the earth. However, they should live a life as ones which do not have anything. That's the beauty of a child of God who prepares himself or herself for the coming of the Lord. எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டுவிட்ட ஊழியக்காரர்கள் சீயோனுக்கு என்று ஆயத்தப்படுகிறார்கள். సమస్తమును త్యజించి వదిలిపెట్టినట్టు సేవకులు వారు సీయోను కొరకై సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. But those servants of God who have hated and forsaken and denied all things are those who are ordained unto Zion at the coming of the Lord Jesus Christ. அந்தந்த காலத்துல வருங்காலத்துக்குரிய அந்த பற்றி ஒரு சாட்சியாய் வழங்கத்தக்கதாக ஞானமாய் தேவன் முன்னாக இதெல்லாம் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். ఆయా కాలములలో సాక్ష్యముగా బయలుపడిన నిమిత్తమై దేవుడు జ్ఞానముగా ఈ కార్యములను జరిపిస్తూ ఉన్నాడు. God is working out everything beautiful according to His wisdom, that in the ages to come they might be as living testimonies. 1 யோவான் 3:20-21 படிக்கிறோம். 1 యోహాను 3:20-21 1 John chapter 3 verses 20 and 21. நம்முடைய இதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இதயம் நம்மை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருந்தால் நாம் தேவனிடத்தில் தைரியம் கொண்டிருந்து, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. மனசாட்சியின் காலத்துல அவளுக்கு தன்னுடைய மனசாட்சிக்கு ஏற்றபடி தான் தீர்ப்பு பெற்று வந்தார்கள். మనస్సాక్షి కాలములో వారు తమ యొక్క మనస్సాక్షిని బట్టి తీర్పు తీర్చబడి, Saints belonging to the period of conscience were led and judged only according to their conscience. இன்னொரு வசனம் படிக்கிறோம். ரோமர் 2:15-16. రోమా 2:15-16 వాక్యం. Romans chapter 2 verses 15 and 16. அவர்களுடைய மனசாட்சியும் கூட சாட்சி அடைகிறதுனாலும் குற்றம் உண்டு குற்றமில்லை என்று அவருடைய சிந்தனைகள் ஒன்று தீர்க்கிறதுனாலும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள். என் சுவிசேஷத்தின்படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும். Which shew the work of the Lord written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. மனசாட்சி காலத்துல 2 பேர் விசேஷப்பட்டவர்களா இருந்தார்கள். మనస్సాక్షి కాలములో ఇద్దరు విశేషమైన వారుగా ఉండేది. During the period of conscience there were 2 saints who were outstanding. முதலாவது நோவா, இரண்டாவது லோத்து. మొట్టమొదటిగా నోవాహు, రెండవది లోతు. 1 Noah, 2 Lot. நோவா நாட்களில் நடந்து போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் நடக்கும் என்று இயேசு சொன்னார். லூக்கா 17:26 படிக்கிறோம். 26-27 படிக்கிறோம். లూకా 17:26-27 వాక్యములలో నోవాహు దినములలో సంభవించిన విధముగా మనుష్య కుమారుని యొక్క దినములలో జరుగునని యేసు సెలవిచ్చి In ఉన్నారు. the Gospel according to St. Luke chapter 17 verses 26 and 27 we read that as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. இங்கே மனுஷன் புசித்து குடித்து
பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள். ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது என்று படிக்கிறோம். ఆ దినములందు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లికిచ్చు ఉండరి జలప్రళయం వచ్చి వారందరినీ నాశనం చేసెను. During the days of Noah, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the flood came and destroyed them all. புசிப்பதும் குடிப்பதும் தேவனுடைய அனுக்கிரகம் தான். ஆனாலும் புசித்தாலும் குடித்தாலும் பெண் கொடுத்தாலும் எடுத்தாலும் தேவனை விட்டுவிட்டு அவன் பிரமாணத்தை விட்டு செய்யக்கூடாது. తినుట త్రాగుట దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక అనుగ్రహమైన కార్యమే అయినను తిరునదో త్రాగునదో పెండ్లికిచ్చినదో పెండ్లాడినదో దేవుని యొక్క ప్రమాణములకు విరోధముగా చేయకూడదు. To eat and to drink is of course a blessing from God, but giving in marriage, marrying, eating and drinking is not to be done outside of God or outside of the law of God. ஜனங்கள் என்னை மறந்து எனக்கு ஆலயம் கட்டுகிறார்கள், ஜனங்கள் என்னை மறந்து எங்க பார்த்தால் வீடுகளை கட்டுகிறார்கள். அது முடிவு பயங்கரமா இருக்கும் என்று ஓசியா 8ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம். హోషేయ 8వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది, జనులు నన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడ చూసినను ఆలయాలు కట్టుచున్నారు, నన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడ చూసినను ఇండ్లను కట్టుచున్నారు, వాటి యొక్క ముగింపు నాశనముగా ఉండాలని దేవుడు సెలవిచ్చున్నాడు. In Hosea chapter 8 verse 14 we read that people have forgotten their maker but build temples and they multiply fenced cities, but God says their end shall be so horrible. தேவன் தமக்கென்று மீதியான ஒரு பரிசுத்த கூட்டத்தை ஆயத்தப்பட்டு வருகிற ஆபத்துகளுக்கு அவளை தப்பி வைத்துக் கொண்டு வருகிறார். దేవుడు తన ఒక పరిశుద్ధమైన గుంపు వారిని, మిగిలిన శేషించిన గుంపు వారిని ఆయన కాపాడుతూ వారిని విశేషముగా ఆయన కాపాడుతూ ఉన్నారు. రాబోనట్టి God is preparing the remnant of his people called the elect so that they might be preserved from all these harm and danger and destruction. அவர்கள் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களுக்கு உண்மையாகவே தேவனுடைய ஜனங்களை எவ்விதமாக காப்பாற்றி வருகிறார் என்று நீங்களே அறிவீர்கள். రాబోనట్టి సంభవాల నుండి అటువంటి వారిని శేషించిన వారిని దేవుడు ఏ విధముగా కాపాడుతున్నాడు అంటకు మీరే ఎరిగిన వారైనా. You yourselves will be able to understand as how God preserves his people in the midst of all the calamities here on the earth. எங்க பார்த்தாலும் வெள்ளங்களும், எங்க பார்த்தாலும் பட்டயங்களும், எங்க பார்த்தாலும் பூமி அதிர்ச்சிகளும், எங்க பார்த்தாலும் அழிவுகளும் நாம் இப்போது கண்டு கொண்டு வருகிறோம். ఎక్కడ చూసినను జల ప్రళయములు, ఎక్కడ చూసినను ఖడ్గములు, భూకంపములు, నాశనములను గురించి మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. Today in many places we hear about flood and sword and then also about earthquake and destruction. இவெல்லாம் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிச்ச போதாது, இவெல்லாம் நடப்பிக்கிற தேவனை பயந்து அவர் வழிகளை பின்பற்ற முடியாதான் இவெல்லாம் சம்பவிக்கின்றன. వీటన్నిటినీ విజ్ఞానం మూలముగా కనుగొంటే చాలదు, వీటన్నిటిని జరిపించినట్టు దేవుని ఎరిగి ఆయనకు భయపడి జీవించితే అది వారికి మేలుగా ఉండను. Scientific inventions and discoveries have helped us to understand all these things, but that would not suffice. So we have to realize that these things come to pass so that we might turn to God and that we might worship him. சகல அதிகாரிகளும் கூட அவள் வானம் வரைந்தும் அவள் மிகுந்த ஆட்சியுள்ள இருந்தாலும் கூட கனம் பெற்றவளாக இருந்தாலும் கூட இயேசு உனக்கு இல்லாவிட்டால் நீ மரித்ததுக்கு சமானமான காரியம். అధికారులుగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంత ఉన్నతమైన వారిలో ఘనం పొందిన వారుగా ఉన్నప్పటికీ యేసును ఎరుగిన వారుగా ఉంటే దాని వల్ల వారికి ప్రయోజనం ఉండదు, వారు దేనికి పనికిరాని వారుగా మారుతారు, మరణములకు సమానమైన వారుగా ఉంటారు. We might be as big officers here on the earth with big buildings that reach into the sky, we might be honorable, but if we shall not know God, that is like unto death. மனசாட்சி காலத்துல பரிசுத்தவானாகிய நோவா பற்றி நாம் சுருக்கம் 2 வார்த்தை சொல்கிறேன். మనసాక్షి కాలం ఉన్నట్టు పరిశుద్ధుడైనటువంటి నోవాహును గురించి క్లుప్తముగా 2 కార్యములను చెప్పగోరుతున్నాను. Let me explain in just few words concerning the life of Noah, a saint belonging to the period of conscience. அதாவது ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 9-14 முடி எல்லாம் படிக்க தேவையில்லை, 9ஆம் வசனம் படிங்க. ఆది కాండము 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం నుండి 14 వరకు. అయితే ఇప్పుడు 9వ వాక్యం చదువుదాం. Genesis chapter 6 verses from 9 to 14 tells the history, but just read verse 9 now. நோவாவின் வம்சம் யாரு? நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. கவனித்து பாருங்க, நோவா பற்றி என்ன சொல்கிறார் கர்த்தர்? தன் காலத்தில் இருந்தவளுக்குள்ள நீதிமானம் உத்தமனமாய் இருந்து அவன் தேவனோட சஞ்சரித்தான் ஒழிய பாவம் செய்கிற மனுஷனோட அவன் சஞ்சரிக்கவில்லை. గమనించండి, నోవాహును గురించి ఏమి రాయబడి ఉన్నదో. నోవాహు తన యొక్క తరం వారిలో నీతిపరుడును నిందారహితుడుగా ఉండి దేవునితో సంచరించి ఉండను. దేవునితో సంచరించిన గాని పాపముతోనో లోకస్తులతోనో ఆయన సంచరించలేదు. Consider what the word of God says about Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. He was only walking with God. He was not walking with sin or with the world. கிறிஸ்து பிள்ளை, உன் குடும்ப வாழ்க்கையில
நீ ஜெபம் பண்ணும்போது நீ தேவனோடு உறவாடுகிறாய், நீ வேதம் வாசிக்கும் போது தேவனோடு உன்னோடு உறவாடுகிறார். அப்படி இருக்கும்போது உன் ஜீவித்தை நீ கண்டுபிடித்து உன் சீர்படுத்திக் கொண்டு நீ தேவனை போல மாறிக்கொண்டு வருவாய். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీ యొక్క ఇంటిలో మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మీరు దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు దేవుని వాక్యమును చదివినప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విధముగా మీరు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఆయనతో సంచరించువారుగా ఉందరు. Dear Christian friend, when you pray, you commune with God, and when you read the Holy Scriptures, God communes with you. This is how you begin to rectify your life, and then you grow on unto the divine perfection. நீ தேவனோடு சஞ்சரித்து ஜீவிப்பென்றால் மெய்யாவே உன் ஜீவித்துல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எடப்பாடு உண்டாகும். நீ எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் எடுப்பார். మీరు దేవునితో సంచరిస్తూ జీవించినట్లా మీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప సంతోషం కలుగును, నిత్యముగా జయ జీవితం గలవారుగా మీరు మారుదురు. Truly, if you walk with God, you will be able to experience that joy and the rest within you, and you will be able to overcome all things. அதில் தான் பார்க்கிறோம். அதுல 11-12 பட்சம் தெரியும். பூமியில தேவன் பூமியை நோக்கி பார்த்தார், இதோ அது சீர்கேடா இருந்தது, மாம்சமான யாவரும் பூமி மேல் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 11-12 వాక్యములలో దేవుడు భూలోకమును తేరి చూసినప్పుడు అది చెడిపోయిన స్థితిలో ఉండెను. జనులందరూ భూలోకవాసులందరూ తమ జీవితములను చెరుపుకొనుచు ఉండిరి. Verses 11 and 12 says, when God looked upon the earth, behold, it was corrupt before God. Earth was filled with violence, for all flesh had corrupted his way upon the earth. என்னோடு சஞ்சரிக்கிற நீதிமானாகிய நோவாவே, உத்தமனாகிய நோவாவே, மாம்சமான யாவருக்கும் முடிவு வந்து விட்டது. ஆனாலும் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் ரட்சித்துக் கொள்ள நான் சொல்லுகிறபடி ஒரு பேடையை உண்டாக்கு என்று சொன்னார். నీతిమంతుడైన నోవాహు, నిందారహితుడైన నోవాహు, సర్వ శరీరులకు నాశనకరమైన సమయం వచ్చి ఉన్నది. అయితే నీవును నీ కుటుంబీకులను తప్పించబట్టగాను నేను చెప్పినట్టు కార్యమును చేయము అని దేవుడు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. O just Noah, O perfect Noah, the end of all flesh is come before me, that you and your family might not perish in that flood. Prepare an ark according to the pattern that I shall tell you. எபிரேயர் 11:7 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நோவா தேவனால் எச்சரிப்பு பெற்றான். హెబ్రీ 11:7 వాక్యములో రాయబడి ఉన్నది, నోవాహు దేవుని మూలముగా హెచ్చరించబడెను అని. In Hebrews chapter 11 verse 7 it is written that Noah was warned of God. அதுதான் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு அவன் அதை விசுவாசித்து, அந்த நாளிலே மழையே உலகத்தில் கிடையாது, மழை பற்றியே தெரியாது, பனிதான் பூமி எங்கும் நனைத்துக் கொண்டிருந்தது. நோவா உத்தமன், நீதிமான், தேவன் வார்த்தை விசுவாசித்தான், தன்னையும் தன் குடும்பத்தை ரட்சித்துக் கொள்ள விசுவாசத்தினால அவன் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அந்த பேழைத்தான் இயேசு. உனக்கு இயேசு பேழையா இருக்க வேண்டும். నోవాహు హెచ్చరించబడి విశ్వసించను. అంతవరకు భూమి మీద వర్షము కురవలేదు, మంచు పడే ఆ యొక్క భూమిని తడుపుచు ఉండెను. ఆ కాలంలో దేవుడు చెప్పిన కార్యములను నోవాహు విశ్వసించి ఓడను తన కొరకును తన కుటుంబీకుల కొరకును ఆయన ఓడను సిద్ధపరచును. ఆ యొక్క ఓడే యేసు క్రీస్తు. ఆయనను విశ్వసించినట్లా మీరును కాపాడబడి రక్షణ పొందగలరు. When God warned Noah about the flood to come, that which he has not seen, until that time there was no rain on the earth that could cause flood, but until that time it was only dew that was wetting the whole land of the earth. But when God spoke to him the word, he believed and prepared the ark that he and his family might escape. Even today that ark is the Lord Jesus Christ. If you shall believe on him, you shall not be destroyed. அதுதான் நோவா காலத்துல ஜலப்பிரளயம் உண்டாகும். எப்படி உண்டானதோ மனுஷகுமார் வரும் காலத்து கூட அங்கங்கே ஜலப்பிரளயம் உண்டாகும். నోవాహు యొక్క దినములలో ఏ విధముగా జల ప్రళయం కలిగినో మనుష్య కుమారుని యొక్క రాకడ దినములందును ఆయా స్థలములలో జల ప్రళయములు కలుగును. Even as there was flood during the days of Noah to destroy the earth, there shall also be floods here and there before the coming of the Lord Jesus Christ. இன்றைக்கு உலகத்துல பல காரியம் சமைக்கும் என்று சில காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் உங்களை பயமுறுத்துக்கு அல்ல, அது நான் சொல்லவில்லை, விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறார்கள். ఈ దినములందు లోకములో పలు విధమైన కార్యములు సంభవించనని రాయబడి చెప్పబడి ఉన్నవి. నేను వాటిని మిమ్మల్ని భయపరచటగా నేను చెప్పట్లేదు, విజ్ఞానులే వాటిని గురించి చెప్పుతూ ఉన్నారు. The world is anticipating so many unforeseen things. It's not my word, but the scientists have predicted them. పగబడను అమెరికా దేశంలో న్యూయార్క్ పట్టణం కూడా జలప్రళయంతో నింపబడనని ఒక పత్రికలో ప్రచురించబడి ఉన్నది. ఆ పత్రిక నా దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. I have a paper cutting of the Daily in which it was published that in another 50 years of time, India shall be drowned in flood, and also America, and especially the city of New York. இவெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் முன்னெச்சரிப்பாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். వీటన్నిటిని విజ్ఞానులు ముందుగానే హెచ్చరికగా చెప్పారు. Scientists have predicted these things. இன்னும் 50 ஆண்டுகளில், அதாவது கிறிஸ்துக்கு பின்னால் 2040வது வருடத்தில் இந்தியாவின் 3/4 பகுதி கடலில் மூழ்கி விடுமாம் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
ఇంకను 50 సంవత్సరముల లోపుగా అనగా క్రీస్తు శకము 2040 సంవత్సరం లోపుగా ఇండియా దేశములో 3 భాగములు సముద్రం యొక్క నీళ్లతో నింపబడును అని విజ్ఞానులు చెప్పి ఉన్నారు. Scientists have predicted that in another 50 years of time, or by 2040 AD, 3/4 of India shall be drowned in flood. பூமியை சுற்றிலும் பரவியிருக்கும் ஓசோன் என்ற காற்று மண்டலம் சூரியன் வெப்பமான கதிர்களை தடுத்து இந்த நாட்கள் அது మునగబడను. అమెరికా దేశము న్యూయార్క్ పట్టణం కూడా జలప్రళయంతో నింపబడునని ఒక పత్రికలో ప్రచురించబడి ఉన్నది. ఆ పత్రిక నా దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. I have a paper cutting of the Daily in which it was published that in another 50 years of time, India shall be drowned in flood, and also America, and especially the city of New York. இவெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் முன்னெச்சரிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். వీటన్నిటిని విజ్ఞానులు ముందుగానే హెచ్చరికగా చెప్తున్నారు. Scientists have predicted these things. இன்னும் 50 ஆண்டுகளில், அதாவது கிறிஸ்துக்கு பின்னால் 2040வது வருடத்தில் இந்தியாவின் 3/4 பகுதி கடலில் மூழ்கி விடுமா என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். ఇంకను 50 సంవత్సరముల లోపుగా అనగా క్రీస్తు శకము 2040 సంవత్సరం లోపుగా ఇండియా దేశములో 3 భాగములు సముద్రం యొక్క నీళ్లతో నింపబడును అని విజ్ఞానులు చెప్పి ఉన్నారు. Scientists have predicted that in another 50 years of time, or by 2040 AD, 3/4 of India shall be drowned in flood. பூமியை சுற்றிலும் பரவியிருக்கும் ஓசோன் என்ற காற்று மண்டலம் சூரியன் வெப்பமான கதிர்களை தடுத்து இந்த நாட்கள் அது நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது. భూమిలో వీసినటువంటి ఓజోన్ అనే ఆ యొక్క గాలి సూర్యకిరణములకు అడ్డు చేయటం మూలముగా ఆ యొక్క గాలి వ్యాపించి లోక 3 భాగములు నింపును అని విజ్ఞానులు చెప్పి ఉన్నారు. Now that the heat of the sun is not so much vehement here on the earth, because there is a layer of ozone around this universe, and that stops these rays. தொழிற்சாலைகள் இருந்து வெளிவரும் ஒரு வகையான நச்சு புகைகள் எழும்புறவடையில அந்த ஓசோன் காற்றை அழித்து கொண்டு வந்தால் கடைசியாக சூரியனுடைய வெப்பம் நேராக பூமியில பாய்ந்து, அதாவது ஐஸ் மலைகள்லாம் அப்படியே உருகி 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 முழு வளர்ச்சியும் வெள்ளமாக மாறும். పారిశ్రామిక శాలల మూలముగా ఒక విధమైనటువంటి గాలి వ్యాపించడం, వాయువులు వ్యాపించడం వలన అది అంతయు భూమి యొక్క వాయువంతయు కల్మషముగా మారి సూర్యరశ్మి వచ్చి పడకుండా ఆటంకపరచడం వలన మిక్కిలి ఉష్ణం అధికమై అది దేశమంతట్లో లోకమంతట్లో వ్యాపించును అని చెప్పి ఉన్నారు. Because of the increasing number in industries all over the world, there shall be a kind of air pollution that shall replace this ozone layer, as a result of which the intensity of the heat of the sun shall be much more than what it is today, and as a result of that, all the ice and the hills of ice shall begin to melt, and the earth shall be covered with flood. சபையானது பூமியில் எடுக்கப்பட்ட பிறகு மகா உபத்திரவ காலத்துல வெளிப்படுத்தல் 16ஆம் அதிகாரம் 8-10 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது ஒரு தூதன் சூரியன் மேல் ஊற்றினார் என்று பார்க்கிறோம். సంగమనుడిది కొనిపోబడిన తర్వాత మహా ఉపద్రవ కాలమందు ప్రకటన 18వ అధ్యాయము 8వ వాక్యం నుండి 10వ వాక్యం వరకు రాయబడిన కార్యములలో ఒక మహా దూత సూర్యుని మీద కుమ్మరించినట్లుగా వ్రాయబడి ఉన్నది. In the book of Revelation chapter 16 in verse 8, we read that the fourth angel poured out his vial upon the sun. This is an event that shall take place during the period of tribulation, that shall be after the rapture of the church from the earth. நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை சூரியன் மேல் ஊற்றினான். தீயினால் மனுஷரை தகிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனம் திரும்பவில்லை. ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை மிருகத்தினுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஊற்றினான். அப்பொழுது அதன் ராஜ்யம் இருளடைந்தது. அவர்கள் வருத்தத்தினாலே தங்கள் நாவுகளை கடித்துக் கொண்டு தங்கள் வருத்தங்களாலும் தங்கள் புண்களாலும் பரலோகத்தின் தேவனை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் தங்கள் கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்பவில்லை. உலகத்தின் ராஜ்ய சிங்காசனம் எல்லாம் இருளடைந்து போகும். లోకం యొక్క రాజ్యపు సింహాసనములన్నీ చీకటి కమ్మినవిగా మారును. And all the kingdom of this earth shall be full of darkness. அந்நாளிலே பயங்கரமான சூடு உண்டாகி மனுஷனுக்கு புண்கள் பலவிதமாக எழும்பி பயங்கர வேதனைப்படுவார்கள். மனம் திரும்பவில்லை, தேவனை தூஷிப்பார்கள். ఆ దినములందు తీవ్రమైన వేడి కలిగి మనుషుల యొక్క శరీరములో గడ్డలు పుండ్లు వచ్చును. అయినప్పటికీ జనులు మారు మనసు పొందక దేవుని దూషించునే ఉందరు. Because of that, there shall be a great heat here on the earth, and men shall be scorched, and because of their pains and their sores, yet they will not repent of their deeds, but they shall blaspheme the God of heaven. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 25-26 பார்க்கும்போது சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழத்தனையாய் அதிகமாக இருக்கும். యెషయా 30వ అధ్యాయం 25-26 వాక్యముల్లో
సూర్యుని యొక్క వెలుగు ఆ కిరణములో 7 అంతలుగా అధికముగా ఉండును. In the book of the prophet called Isaiah, chapter 30 and verses 25 and 26, we read that the intensity of the heat of the sun shall be increased 7-fold. இவெல்லாம் விஞ்ஞானி சொல்லவில்லை, பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது. వీటన్నిటిని చెప్పినది విజ్ఞానులు కాదు, పరిశుద్ధ దేవుని గ్రంథం చెప్తున్నది. These things that I just recently quoted are not what the scientists have declared, but what the Holy Scriptures have declared. மீகா 1:3-4 படி. మీకా 1:3-4 వాక్యములు. Micah chapter 1 verses 3 and 4. For behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth, and the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. இதோ கர்த்தர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார். அவர் இறங்கி பூமியின் உயர்ந்த இடங்களை மிதிப்பார். மெழுகு அக்கினிக்கு முன்பாக உருகுகிறது போலவும், மலைகளிலிருந்து பாயும் தண்ணீர் தரையை பிளக்கிறது போலவும், பர்வதங்கள் அவர் கீழே உருகி பள்ளத்தாக்குகள் பிளந்து போகும். கடைசி நாட்கள்ல இந்த சூரியன் வெப்பத்தினால பர்வதமெல்லாம் உருகி அது வெள்ளமாக ஓடும். చివరి దినముల్లో సూర్యుని యొక్క వేడి వలన పర్వతములన్నీ కరిగి అవి ప్రవహించుటకు ప్రారంభించును. During those last days, because of the great heat of the sun, mountains shall begin to melt. ஆமோஸ் 9:5-8 இதெல்லாம் நீ படிக்க வேண்டும், அதான் சொல்லுகிறேன். ஆமோஸ் 9:5-8 வரைக்கும். ఆమోసు 9వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం నుండి 8 వరకు. Amos chapter 9 verses from 5 to 8. சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தேசத்தை தொட அது உருகி போம். அப்பொழுது அதன் குடிகள் எல்லாரும் புலம்புவார்கள். எங்கும் நதியாய் புரண்டோடி எகிப்தினுடைய ஆற்று வெள்ளத்தை போல் வெள்ளமாகும். அவர் வானத்தில் தமது மேலறைகளை கட்டி பூமியின் தமது கீழறைகளை அஸ்திபாரப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்களை வரவழைத்து அவைகளை பூமியினுடைய விசாலத்தின் மேல் ஊற்றுகிறவர் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். பயங்கரமாக சம்பவிக்க வேண்டிய கவனிச்சு கொள்ளுங்க. భయంకరమైన కార్యములు సంభవించును అను కార్యములు జ్ఞాపకములో Please పెట్టుకోండి. bear in mind about these horrible events that shall take place later. அதே போல அதிலே 8ஆம் அதிகாரம் 1-10 வரைக்கும் படிக்க நேரம் இல்லை. 8వ అధ్యాయం మొదటి 10 వాక్యములు చదవడానికి సమయం లేదు. We have read of a similar thing in chapter 8 verses from 1 to 10. We have no time to read those verses. இவெல்லாம் மெழுகு போல உருகி போகும். எங்க பார்த்தாலும் சவங்களால் நிறையப்பட்டுவிடும். ఇవన్నీ మైనం వలె కరిగి ఎక్కడ చూసినను శవములే పడి ఉండడం. This is how all mountains shall begin to melt like wax, and everywhere we shall see corpses. கடைசி நாட்களிலே சவங்கள் குவிலாய் குவித்து வைப்பார்கள். அடக்கம் பண்ணுவார் புலம்பார் யாரும் இல்லை என்று தேவனே சொல்லுகிறார். చివరి దినములలో ఎక్కడ చూసినను కుప్పలు కుప్పలుగా శవములు పడి ఉండడం, భూస్థాపన చేయటకు మనుషులే ఉండరు, అది ఆవేదంగానే ఉండునని, దాన్ని చూసి ఏడటానికి కూడా మనుషులు లేవు. వాటిని చూసి ఏడ్చుటకు కూడా మనుషులు ఉండరు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In the last days, when these terrible things shall take place, they shall heap corpses one upon the other. There shall be none to bury them. There shall be none to lament for them, say the Lord. யோபு 14ஆம் அதிகாரம் 18-19 அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இதெல்லாம் எழுதி வீட்டில் போய் படித்து தியானித்து பாருங்கள். యోబు 14వ అధ్యాయము 18, 19 వాక్యములో చెప్పబడి ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని జల్లారా, వీటిని రాసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి వీటిని ధ్యానించండి. Even the book of Job chapter 14 verses 18 and 19 speak about something similar to this. Dear Christian friend, please make a note of these things. Go home and read and meditate. படி. மலை முதலாய் விழுந்து கரைந்து போம், கண்மலை தன் இடத்தை விட்டு பெயர்ந்து போம், தண்ணீர் கற்களை குடையும், ஜலப்பிரவாகம் பூமியின் தூளில் முளைத்ததை மூடும். அப்படியே மனுஷன் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையை அடிக்கிறீர். And surely the mountain falling cometh to naught, and the rock is removed out of his place. The waters wear the stones. Thou washest away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. அதே போல படிக்க தேவையில்லை. யோபு 27ஆம் அதிகாரம் 20-22 வரைக்கும் இதெல்லாம் சம்பவி பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. యోబు 27వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం నుండి 25 వరకు 22 వరకు ఇవన్నీ సంభవించునని వ్రాయబడి ఉన్నది. Also in Job 27:20-22 we read something similar to this. இவெல்லாத்துக்கு முன்னதாகவே சபையானது மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும். వీటన్నిటికీ ముందుగానే సంఘమన్నది మహిమలో చేర్చబడును. But before all these things shall come to pass, the New Testament church shall be raptured into the glory of God. அதே போல லோத்து பற்றி இயேசு சொன்னார். లోతును గురించి యేసు చెప్పి ఉన్నారు. Even so the Lord Jesus Christ spoke concerning Lot. லோத்து நாட்கள் நடந்தது போல மனுஷர்கள் புசித்து குடித்து நட்டார்கள், பிடினார்கள், எல்லாம் செய்தார்கள், பெண் கொடுத்தார்கள், எடுத்தார்கள் என்று படிக்கிறோம். లోతు యొక్క దినముల వలనే జనులు నాటిరి, కట్టిరి, వివాహం ఇచ్చిరి, వివాహం ఆడిరి, తిరి త్రాగుచుండరని వ్రాయబడి ఉన్నది. Even so, as in the days of Lot, people shall eat and drink and buy and sell and plant and build, and this is how destruction shall suddenly come upon them. இங்கே என்ன பார்க்கிறோம்? ఏం చూస్తున్నాము? What do we read here? மனுஷாட்சி காலத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் நோவா ஒருவன், விசேஷமாக லோத்து ஒருவன் பற்றி பார்க்கிறோம்.
మనస్సాక్షి కాలంలో ఉన్న పరిశుద్ధులలో ముఖ్యమైన వారైన నోవాహు లోతులను గురించి చదువుతున్నాం. We are now considering the two important personalities of the period of conscience, one Noah and the other Lot. லோத்து ஆபிரகாமை தன் சகோதரி விட்டு பிரிந்து போய் உலகத்தின் மேல் ஆசை வைத்து பின்வாங்கி போனான். లోతు తన సహోదరుడైన అబ్రహాము నుండి విభజించబడి లోకం మీద ఆశ పెట్టుకుని ఆయన వెనుకంజ వేసి ఉన్నాడు. Lot separated himself from his brother Abraham and his herdmen, and then he loved this world. He set his affection on it, and that was the cause of the destruction. மண்ணின் மேல் ஆசை வைத்து தன்னுடைய அருமையான பரிசுத்த சகோதரனை விட்டு பிரிந்து அவன் என்ன செய்தான்? கடைசியில அவன் நீதிமான் கூட ஐக்கியமிராமல் சோதம் குமாரா ஜனத்தோடு ஐக்கியமா இருந்து அக்கிரம அநியாயத்தில் ஈடுபட்டு அவன் சிறைப்பட்டு போனான். ஆபிரகாமை தான் விடுவித்துக் கொண்டு வந்தான் என்று நாம் படிக்கிறோம். మంట మీద ఆశపడినవాడై పరుషు నీతిమంతుడైన అబ్రహామును వదిలిపెట్టి నీతిమంతుడి యొక్క ఐక్యతను వదిలిపెట్టి సొదొమ గొమొర్రాలో ఉన్న జనులతో ఐక్యతను పొంది కలుగు నిమిత్తమై అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. చివరగా ఆ అబ్రహామే ఆయనను విడిపింపజేయుటకు కారణముగా ఉండెను. Because he loved this perishable world and the things thereof, he forgot the fellowship of the righteous man Abraham, and he went towards Sodom and Gomorrah and had his fellowship with the people of that land, as a result of which he was taken into captivity. Finally it was the righteous Abraham again who went and delivered him from out of captivity. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவனாகிய ஆபிரகாம் தேவனோடு சம்பாஷிக்கிறவனும். ஆனால் அந்த ஆபிரகாம் தன் சகோதரனை பார்த்து, லோத்தே, நாம் சகோதரர்கள், நமக்கு வாக்குவாதம் பிரிவினை வேண்டாம் என்று சொல்கிறான். லோத்தோ கேட்காமல் సౌలు విட்டு పిన్వాంగి పోనా. దేవునికి భయపడవాడు, దేవునికి లోబడివాడు, ప్రార్థనాపరుడైనటువంటి అబ్రహాము లోతును చూసి చెప్తున్నాడు, లోత మనము సహోదరులము, మనం విభజించబడకూడదు, ఐక్యముగా ఉండవాలని చెప్పిన. లోత అయితే ఆ మాటలను నిరాకరించి తాను విభజించబడి దూరముగా వెళ్ళిపోయాను. Abraham was a righteous man who feared God, who obeyed God, who communed with God. Such a righteous man told Lot, we be brethren, why should there be dispute in between us, and why should we separate? But Lot did not give heed to the words of Abraham, and he went astray. அநேகர் ஓர்பாடு போல முத்தமிட்டு சென்று வருகிறேன் என்று சொல்லி பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மாண்டு போகிறார்கள். అనేకులు ఓర్పావలే ముద్దు పెట్టుకొని నేను వెళ్ళి వచ్చుతున్నాను చెప్పి పాపములోను అతిక్రమములోను నాశనం అయిపోతున్నారు. There shall be many who shall be like Orpah, who shall kiss and depart and bid farewell, and they shall go into the world and perish. கடைசி நாட்களிலே மனுஷுக்கும் வரும் நாட்கள்ல ரோட்டு காலத்து நடந்து போல நடக்கும் சொன்ன அர்த்தம் என்ன? எங்க பார்த்தாலும் பிரிவினை, உபதேசங்களை விட்டு, சர்ச்சையை விட்டு, பரிசுத்தங்களை விட்டு, அவர்களுடைய மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை, பெண்களுக்கு ஆசைப்பட்டு சத்தியத்தை விட்டு அவர்கள் అన్యాయకారులాగ దూర పోகிறார்கள். చివరి దినములలో నోవాహు దినములలే అవి ఉండనని చెప్పుటకు కారణమేమనగా, నోవాహు దినముల వలె వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి అనుభవం, సత్యమును వదిలిపెట్టి, ఉపదేశములను వదిలిపెట్టి, లోకమును, ధనిని, బంగారమును, ఆడవంశులను, పిల్లలను మా శరీర కార్యములను ఎదురు చూసి వాళ్ళు విభజించబడి వెళ్ళిపోయి నాశనములోనికి కొనిపోబడుచుందురు. The Bible says, during the days of the coming of the Son of Man, it shall be like the days of Noah, like the days of Lot. What does it mean? The days of Lot speak of a division and a separation. Therefore, even today we find people going away from the truth, going away from the fellowship of saints and their doctrine because of their love for the world, love for money, and love for women. They get away from the servants of God and the fellowship. எங்க பார்த்தால் பெண் கொடுக்கிறார், பெண் வாங்குறார்கள். அது பிழை அல்ல, நடக்கத்தான் வேண்டும். ஆனால் விவாகத்துக்கு ஆயிரக்கணக்காக லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்து 3ஆம் நாளிலே புருஷனுடைய இருத்தை மனைவி அறிவதில்லை, மனைவியுடைய இருத்தை புருஷன் அறிவதில்லை. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பேதம் உண்டாகி பிரிவினை பிரிந்து அவள் உண்டாக்கி போகிறார்கள். ఈ దినములలో ఎక్కడ చూసినా పెండ్లకి ఇస్తున్నారు, పెండ్లు ఆడుతున్నారు. అది తప్పని మేము చెప్పట్లేదు. వేలు లక్షలు ఖర్చు చేసి వివాహం అయిన తర్వాత 3 దినముల లోపుగానే భర్త భార్యను గురించి ఎరగట్లేదు, భార్య భర్తను గ్రహించట్లేదు. ఈ విధముగా విభజనలు ఏర్పరచబడి దూరపరచబడుతూ ఉన్నారు. Today we can find giving in marriage and marrying. That's very, very common. I am not against marriage, and neither marrying is wrong. But what I mean to say is that today people spend thousands and thousands and lakhs of rupees for a wedding, and in just 3 days of time, that's the kind of misunderstanding between the husband and the wife. They do not seem to understand one another, and the family is divided. இந்த நோவாவை பற்றியும் லோத்தை பற்றியும் வாசிக்கும் போது மனுஷுக்கும் அவர நாட்களில் இதெல்லாம் நடந்தே தீரும். నోవాహును గురించి, లోతును గురించి చదువుతున్నప్పుడు మనుష్య కుమారుని యొక్క దినములలో ఇవన్నీ సంభవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నది. When we now study about the days of Noah and that of Lot, we must realize that before the coming of the Lord Jesus Christ, similar things will take place. ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் நோவா போல
தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய சத்திய வேதத்தை நேசித்து வாசித்து அவருடைய கை கொண்டு தேவனோடு கூட காணப்படுவார்கள். ஒரு கூட்டம் இவெல்லாத்தையும் விட்டு தன்னை அந்நீராக்கி கொண்டு நித்திய நரகத்துக்கு ஆயத்தப்படுவார்கள். ఒక గుంపు జనులైతే నోవాహు వలె దేవుని యొక్క సత్య వాక్యములను చదివి గ్రహించి విని వాటిని గైకొని దేవుని బిడ్డలుగా ముందు కొనసాగుతారు. మరి ఒక గుంపు వారైతే వాటిని నిరాకరించి వారు విసర్జించి అన్యులుగా మారి వారు తమ జీవితంలో నాశనం చేసుకుంటారు. When all these things shall take place, there shall be one group of people like Noah who shall love the word of God, and they shall read it and keep it and grow with God. But while on the other hand, there shall be a group who shall reject the word of God and shall end up in the lake of fire. எபிரேயர் 11:34 நாம் படிக்கிற வேளையில அவர்கள் பலவீனத்தில் பலம் கொண்டார்கள் என்று படிக்கிறோம். హెబ్రీ 11:34-35 వాక్యముల్లో రాయబడి ఉన్నది, వారు తమ బలహీనత యందు బలపరచబడి అని. In Hebrews chapter 11 verses 34 and 35 we read that in their weaknesses they were made strong. பலவீனத்தில் சொன்னா வியாதியிலே அவர்கள் விசுவாசத்தினால் தான் பலன் கொண்டார்கள், மருந்து எடுக்கவில்லை. விசுவாசனால அந்த காலத்திலேயே அவள் சுஸ்தமடைந்தார்கள். బలహీనత అనగా వ్యాధులలో వారు వ్యాధుల్లో ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం మూలముగానే బలపరచబడ్డారు, కానీ మందుల మూలముగా బలపరచబడలేదు. ఆ కాలం నుండే విశ్వాసం మూలముగా బలపరచబడిన వారుగా వారు. This weaknesses speaks of a period of a trial of faith through sickness. During that time of sickness they do not give in for medicine, but they receive their healing by faith. Even those days they had practiced such a divine healing. சிலர் பாடுபடும் போது விடுதலை பெற சம்மதியாமல் அவள் என்ன செய்தார், மேலான உயிர்த்தில் பங்கு அடைய வேண்டும் என்று தங்கள் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். కొందరైతే వారు యాతన పెట్టబడుచున్నప్పుడు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానమును పొందుకోరి విడుదల పొందుటను వారు వాంఛించలేదు, వాటికి తమను అప్పగించుకొని. We read about some other group of people who were tortured yet they did not accept deliverance that they might have a better resurrection. விசுவாசனாலே ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய உடையவர்களை உயிரோடு கூட எழும்ப பெற்றார்கள். విశ్వాసం వలన స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుద్ధానం వలన మరలా పొందిరి. By faith women received their dead raised to life again. அவர்கள் கல்லெறி உண்டார்கள், வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள். వారు రాళ్లతో రువ్వబడిరి, రంపములతో కోయబడిరి. They were stoned and they had to meet even sword. செம்மறி ஆட்டு தோல் வெள்ளாட்டு தோலை புதைத்துக் கொண்டார்கள். వారు మేకల తోళ్లతోనూ గొర్రెల తోలుతో కప్పబడిరి. They had covered themselves with the skin of goats and that of lambs. அவர்கள் குறைவையும் உபத்திருத்தியும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள். ஆனாலும் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்கள் நற்சாட்சி பெற்று விசுவாசத்தில் மரித்தார்கள். వారు కొరతలను ఉపద్రవములను పలు విధమైనటువంటి శ్రమలను పొందిరి. అయినప్పటికీ దేవుని ఎదుట విశ్వాసం మూలముగా మంచి మనసాక్షిని పొంది ఉన్నారు. They were destitute, they were afflicted, they were tormented. In the midst of all these things they obtained a testimony from God. மனசாட்சியின் காலத்தில் பரிசுத்தவான்களும் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் பரிசுத்தவான்களும் இவ்வளவு பாடுகளுக்கு தங்களை மேலான உயிர்த்தல் அடைய ஒப்பு கொடுத்தாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த உன்னதமான ஸ்தானம் இல்லை, உங்களுக்கும் எனக்குத்தான் வைத்திருக்கிறார் என்று அந்த எபிரேயர் 11:40 படிக்கிறோம். మనసాక్షి కాలములోను ధర్మశాస్త్రం కాలములోను పరిశుద్ధులు అంతగా హింసలను కష్టములను పొందినప్పటికీ శ్రేష్టమైనటువంటి స్థానం అన్నది వారికి కాదు మన కొరకే సిద్ధపరచబడి ఉన్నదని 11వ అధ్యాయము 40వ వాక్యములో చదువుతున్నాం. Though the saints at the period of law and of conscience suffered so much only for the sake of truth that they might attain a better resurrection, we find in Hebrews chapter 11 verse 40 that the highest place in heaven is reserved not for them but for you and for me. இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நகரத்தை பார்த்து தாம்பரம் பட்டணத்தை பார்த்து அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். ఈ దినమందులో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పట్టణమును తాంబరం యొక్క పట్టణ ప్రాంతములను చూసి ఆయన ఏడ్చుచు ఉన్నారు. Even today looking into this city and the residents of Tambaram, the Lord Jesus Christ is weeping. லூக்கா 19:41-42 படிக்கிறோம். లూకా 19:41-42 వాక్యముల్లో In Luke's Gospel chapter 19 verses 41 and 42 we read that அவர் சமீபமா வந்து நகரத்தை பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూసి దాని విషయమై ఏడ్చి. And when he was come near he beheld the city and wept over it. உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளாகிலும் உன் சமாதானத்தை ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயனால் நலமாயிருக்கும், இப்போது அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது. నీవును నీ దినముల ఎందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకెంతో మేలు, గాని ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. Jesus said, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes.
இங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மிஷன் பாட்டு தான். అందరికి తెలిసినటువంటి మిషన్ సంఘంకు చెందిన పాటలు. I want to sing a song which is known to one and all. இயேசு நகரத்தை பார்த்து கண்ணீரிடும்போது இந்த மாதிரி சொல்லுகிறார். యేసు ప్రభు ఆ పట్టణమును చూసి కన్నీరు విడుచున్నప్పుడు ఈ విధముగా చెప్పాడు. When Jesus beheld the city and wept over it, these are the words that he uttered. எட்டாராபரே அதான் எருசலேமே எருசலேமே எருசலேம் பாட்டு தெரியாதா? இந்த நாளாயினும் இந்த நாளாயினும் இந்த நாளாயினும் இந்த நாளாயினும் இணங்க மானமோ எந்த நேடம் பெற சமாதான சமாதான. இங்க வந்துட்டு கிறிஸ்தவ மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் வியாதிப்பட்டு தான் எழும்பினேன், தொண்டை பாட முடியவில்லை. ஒரு எல்லாரும் வாய் தந்து பாடுங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லவா? போலி போகும் இந்த இணங்க மானமோ எந்த நேரம் பெற சமாதான சமாதான. சமாதானமே நீ எங்க இருக்கிறாய்? సమాధానమా నీ ఎక్కడున్నావు? Peace, where are you? சகோதரி சகோதரி சமாதானமே இன்றைக்கு உனக்கு சமாதானம் உண்டா? సహోదరుడా సహోదరి సమాధానం నీకు ఈ దినమందు సమాధానం ఉన్నదా? Dear brother, dear sister, do you have peace tonight? உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளாகிலும் உன் சமாதானத்துக்காக ஏற்றவளை நீ அறிந்தாயானால் நலமாயிருக்கும். నీకు లభించినట్టు ఈ దినమందైనను నీ సమాధానమునకు చెందిన కార్యములను గ్రహించినట్లా అది నీకు మేలుగా ఉండును. If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong to your peace. அதுதான் அது உன் கண்களுக்கு மறைவா இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தின் சாத்தானவன் உன் கண்களை கூடாக்கி விட்டான். అది నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడినది. ఈ ఇహలోకపు దేవతను వాడు నీ యొక్క మనోనేత్రములకు గుడ్డితనమును కలుగు చేసి ఉన్నాడు. But now the things which belong to your peace are hid from your eyes, because the prince of this world has blinded your eyes. இப்படிப்பட்ட கண்களை திறக்க தேவனால் அழைக்கப்பட்ட அப்போஸ்தல ஊழியக்காரர்கள் கண்கள் திறக்க அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது என்று அப்போஸ்தலர் 26 அதிகாரம் 18 வசனம் படிக்கிறோம். అటువంటి కన్నులను తెరచుటకు గాను అపోస్తలులైన సేవకులకు అధికారం ఇవ్వబడినదని అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయం 18వ వాక్యములో In వ్రాయబడింది. Acts of the Apostles chapter 26 and verse 18, it is written that there is a group of ordained servants of God, the apostles, to whom God has given power to open the eyes of such blind நீ people. வேதத்தை உற்று பார்த்தால் நிச்சயமாக கண்கள் திறக்கப்படும். கண்கள் திறக்கப்பட்டு மீண்டும் கண் கூடா போகாதபடிக்கு அடிக்கடிக்கும் கர்த்தருடைய வசனமாகிய கலிக்கும் உன் கண்களுக்கு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். నీవు దేవుని యొక్క వాక్యమును అధికముగా చదువుతూ ఉన్న ఎడల దాన్ని గ్రహించినట్లా నీ యొక్క కన్నులు నిశ్చయముగా తెరవబడను. తెరవబడిన కన్నులు తిరిగి మూయబడకుండా ఉండే నిమిత్తమై నీ యొక్క కండ్లకు అప్పుడప్పుడు కాటుకును వేసుకొని ఉండవలెను. If you want your eyes to be opened, you have to look to the word of God. If you shall look into the scriptures, your eyes shall be opened, lest your eyes be not blinded again. You should apply eye salve to your eyes, which is reading of the word of God now and then. அது வெளிப்படுத்தும் 3 அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம். ప్రకటన 3వ అధ్యాయంలో దాని గురించి We read వ్రాయబడింది. about that in Revelation chapter 3. பாட்டில் படிக்கிறோம். పరమగీతములో Also చదువుతున్నాము. in the Song of Songs. அடிக்கடிக்கும் கழுகப்பட்ட மட்டும் போதாது, உன் கண்கள் பாலினால சுத்தமாக கழுவிக்கொண்டே இருக்க வேணும். கர்த்தருடைய வசனத்தினால உன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்க வேணும். అప్పుడప్పుడు కాటుకును వేసుకుంటూ మాత్రమే కాదు, మీ యొక్క కండ్లను పాలతో కడగవలను. అర్థమేమనగా దేవుని వాక్యముతో మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించుకొని ఉండవలను. Though in the book of Revelation chapter 3 it is written that we are to apply eye salve to our eyes, it does not suffice, for in the Song of Songs it is written that we have to wash our eyes with milk. Milk is the word of God, so we have to learn to read and meditate the word of God daily. வார வாரம் வந்து கண்களை கழுவி கொண்டா போதாது, உன் கண்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும். వారం ఒక్కొక్క వారం వచ్చి కండ్లను కడుక్కుంటే చాలదు, మీ యొక్క కన్నులు ప్రకాశింపబడవలెను. It is not enough if you wash your eyes with salve or with milk only on Sundays or once on a week.
You have to have your eyes enlightened. எபேசியர் 1:18-19 அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கங்களை கொடுக்கும்படியாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று పౌలు சொல்லுகிறார். ఎఫెసీ 1:18-19 వాక్యములలో ఆయన దేవుడు మీకు ప్రకాశవంతమైన మనోనేత్రములను అనుగ్రహించులాగున నేను మీ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నానని పౌలు చెప్తున్నాడు. In Ephesians chapter 1 verses 18 and 19, St. Paul says, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the eyes of your understanding might be enlightened. மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இதென்று உங்களுக்கு அறிபடியாக பிரகாசமுள்ள மனக்கண் தந்தால் அந்த மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் மகிமை அடைந்த சபை என்று எபேசியர் 5:27 படிக்கிறோம். ఎఫెసీ 5:27లో మహిమపరచబడినటువంటి మీ యొక్క కన్నుల మూలముగా ప్రకాశం పొందినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ ఏమిటో అన్నది గ్రహించినట్లు మీకు అనుగ్రహించబడవలను ఆ యొక్క మహిమ స్వాస్థ్యమే దేవుని సంఘమని చెప్పబడి ఉన్నది. Not only that, St. Paul continues to pray for them, saying he wants their eyes of understanding to be enlightened because they might know what is the riches of his glory. If your eyes are enlightened, then according to Ephesians chapter 5 verse 27, you will be able to know that it is a glorified church. இரண்டாவது న్యాయప్రమాణத்தின் காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் படிப்போம். రెండవదిగా ధర్మశాస్త్ర కాలమును గురించినట్టు కొన్ని కార్యములు. Now let us study about the period of law. கொஞ்சம் அறிய வேண்டிய அவசியம் தான். இதெல்லாம் அதிகமா பேசணும், பேச நேரம் இல்லை. వీటిని గురించి ఎక్కువగా చెప్పవలసి ఉన్నది, అయినను సమయం లేదు. These are very deep studies that are to be studied step by step, but we have no time tonight. மத்தேயு 5:17 வசனத்துல இயேசு விதமா சொன்னார். మత్తయి 5:17 వాక్యములో యేసు ప్రభు ఈ విధముగా సెలవిచ్చారు. Read the words of Jesus in Matthew 5:17. படி. நியாயப்பிரமாணத்திலானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள், அழிக்கிறதற்கல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். இப்போது நான் న్యాయప్రమాణத்தை అడిగిற்கு வரவில்லை, நிறைவேற்ற வந்தேன் இயேசு சொல்லுகிறார். ధర్మశాస్త్రమును కొట్టివేయటకు గాని నేను రాలేదు, దానిని నెరవేర్చుటకై వచ్చి ఉన్నాను అని ప్రభువు ఆయన యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. The Lord Jesus Christ says that he did not come to destroy the law but to fulfill the law. இந்த ஆசீர்வாத கூடாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் பெரிய படமாக போட்டேன், தூரத்தில் காணும்படியாக தான் போட்டிருக்கிறேன். ప్రత్యక్ష గుడారమును గురించి ఒక పెద్ద పటమును ఇక్కడ వర్ణించున్నాము, దూరంలో ఉన్న వారు కూడా చూచుటకు వసతిగా చేసి ఉన్నాము. I have displayed a bigger chart about the tabernacle of the Old Testament period that people who are seated afar can also see. மனசாட்சியின் காலம் முடிஞ்ச பிறகு ஜனங்களுக்கு న్యాయప్రమాణத்தை ஒன்று தேவன் எழுதி கொடுத்தார். మనస్సాక్షి కాలమునకు తరువాత దేవుడు జనులకు ధర్మశాస్త్రమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. After the period of law, after the period of conscience, God gave his commandments, his law to his people. இந்த న్యాయప్రమాణத்தை பற்றி நாம் காலத்தை பார்க்கும்போது ஜனங்கள் தன் பாவத்தை உணர்ந்து தன் பாவத்துக்காக மனஸ்தாப்பட்டு அவர்கள் விடுதலை பெற வரிகளை கொண்டு வர அங்கே ஒரு கூடாரத்தை சாதிக்கும்படி கட்டளையிட்டார். ఈ ధర్మశాస్త్ర కాలమును గురించిన కార్యం ఏమనగా జనులు తమ యొక్క పాపముల గురించి గ్రహించినప్పుడు పశ్చాత్తాపముతో వారు తమ బలులను అర్పించుటకు గాను ఒక గూడారమును స్థాపించవాలని దేవుడు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. Now during this period of law, God gave his commandments to his people, through which people began to realize their sins and repent, and because they wanted their sins to be covered, they had to bring sacrifices to the altar, and that's the worship that they had in the tabernacle. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பரிசுத்தமுள்ள ஜனமா இருந்தாலும் கூட அவர்கள் சில காரியத்தில் மீறல் உண்டாகும் போது அந்த மீறலுக்கு ஏற்றவான பலியை கொண்டு வர வேண்டும். ఇశ్రాయేలీయులు పరిశుద్ధమైన జనముగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కార్యములలో వారు అతిక్రమించడం వలన వారి యొక్క అతిక్రమముల నిమిత్తమై కొన్ని బలులను అర్పించవలసి ఉండెను. Though the children of Israel were holy nation by their calling and election, but because they transgressed every now and then according to the kind of transgression, they had to offer a different sacrifice each time. லேவியராகமம் 1:3 வரைக்கும் படிக்கிறோம். లేవియాకాండం 1వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములు. Leviticus chapter 1 verses from 1 to 3. கர்த்தர் ஆசீர்வாத கூடாரத்திலிருந்து மோசேயை நோக்கி கூப்பிட்டார். దేవుడైన యెహోవా ప్రత్యక్ష గుడారం నుండి మోషేను పిలిచి ఉన్నాడు. The Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation. இஸ்ரவேலிலே ஒருவன் எனக்கு பலியை கொண்டு வந்தால் பழுதற்ற ஒரு காளை கொண்டு வரணும். அவர் எங்கே கொண்டு வர வேண்டும்? ஆசீர்வாத கூடாரத்துல கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துல கொண்டு வரும்போது தேவன் அவனை అంగీకరిப்பார். ఇశ్రాయేలీయుల్లో ఎవడైనా నాకు బలిని అర్పించవలనంటే వాడు గోవుల యొక్క మందలో నుండి ఒకదాన్ని తీసుకొని రావాలను. ఎక్కడికి తీసుకొని రావాలనగా ప్రత్యక్ష గుడారం యొద్దకు బలిపీఠం యొద్దకు తీసుకొని రావాలను. అప్పుడు దేవుడు దానిని అంగీకరించను. If any man of you bring an offering unto me, you shall bring your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. Where should they bring that offering? They should bring it to the door of the tabernacle of the congregation. ஆரோனுடைய முறைமை ஒன்று இருக்கிறது, மில்கியின் முறைமை ஒன்று இருக்கிறது.
అహరోను యొక్క క్రమం ఒకటి ఉన్నది, మెల్కీసెదెకు యొక్క క్రమం ఒకటి ఉన్నది. There are two different orders of ministry. One was the ministry according to the order of Aaron, and the other is the ministry after the order of Melchizedek. சில சகோதரன் கேட்டார், பைபிள் எங்க இருக்கு? சீப் பாஸ்ன்றோம், டிப்டி பாஸ்ன்றோம், சென்டர் பாஸ் எங்கே இருக்கு பைபிள்ல? இல்லாதெல்லாம் நீங்க சீஃபிம்ல கொண்டு வர சொன்னார். பாவம், அவர் வேதத்தை படிப்பதில்லை போல் தெரிகிறது. ఒక సహోదరుడు నాతో ఒక రోజు అడిగినారు, బైబిల్లో చీఫ్ పాస్టర్ అని, డిప్యూటీ చీఫ్ పాస్టర్ అని, సెంట్రల్ పాస్టర్ అని ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది? ఆ బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నదని అడిగినారు. పాపం, ఆయనకు దేవుని వాక్యం తెలియదు అనుకుంటాను. கிறிஸ்தவனா இருந்து பைபிள் படிப்பது கிடையாது. క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పటికీ బైబిల్ చదవట్లేదు. A man ignorantly came and asked me, where is it ever written in the Bible about chief pastor, deputy chief pastor, and center pastor? Being ignorant, a poor soul came and asked me, it looks like he doesn't read the Bible. Being a Christian, there are many who do not read the Bible. இவர்கள் தான் ஊழியக்காரரோட யுத்தம் பண்ண, அவரோட போராட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவங்களுடைய ஆத்மாவுக்குத்தான் அது நஷ்டம். ఇటువంటి వారే దేవుని సేవకులతో యుద్ధం చేయటకును పోరాటకును ప్రారంభించున్నారు. అది వారి యొక్క ఆత్మకు నష్టమునే కలుగు చేయను. It is only such Christians who do not read the Bible, go to fight against the pastors and the leaders of the church. They do it at the cost of their own soul. அந்த கூடாரத்தின் கிழக்கே வாசல் பகுதியில 3 கூடாரம் போடப்பட்டிருக்கு. ஒன்று மோசேக்கு, இன்னொன்று ஆரோனுக்கு, அவனுடைய குமாரனுக்கு. ఈ ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క తూర్పు భాగమందు 3 గుడారములు వేయబడి ఉన్నవి. ఒకటి మోషేకి, రెండవది అహరోనుకి, మూడవది అతని కుమారులకు. On the eastern side towards the entrance of the door of the tabernacle of the congregation, there were 3 tents that were reared up. One was for Moses, the other was for Aaron, and the third one was for the sons of Aaron. தேவன் அறியாமல் கல்யாணம் கட்டிக்கிறார்கள். தேவன் அறியாமல் குடும்பங்கள் பிரிவினை சண்டை உண்டாக்குறார்கள். வேதத்தை அறியவில்லை. இனியாயிரம் வேதத்தை படித்து கர்த்தர் கொடுக்கிற நடிப்புக்காரர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து போக வேண்டும். దేవుని ఎరుగుకుండా వివాహం ఆడుతున్నారు, దేవుని ఎరుగుకుండా కుటుంబంలో జరుపుతున్నారు. అందువలన విభజనలు కలుగుతున్నవి. ఇక మీదటైనను దేవుని వాక్యమును మీరు చదివి గ్రహించి దేవుడిచ్చినట్టు నడిపింపు వారికి లోబడి ఉండవాలని చెప్తున్నాము. Without the guidance from God, many people enter into marriage alliance, and because that was not of God, the families are divided. At least now, read the scriptures and know the mind of God and have fellowship with those leaders appointed by God. மோசேயின் நடத்திப்புக்கு ஆரோன் கீழ்ப்படி வேண்டாம். ஆரோன் நடத்திப்புக்கு அவனுடைய குமாரனாகிய ஆசாரியர்கள் கீழ்ப்படி வேண்டாம். அவருடைய நடத்திப்புக்கு லேவியர்கள் கீழ்ப்படி வேண்டாம். మోషే యొక్క నడిపింపునకు అహరోను లోబడవలెను, అహరోను యొక్క నడిపింపునకు అతని కుమారులు లోబడవలెను, ఆ కుమారుల యొక్క నడిపింపునకు లేవీయులు అందరూ లోబడవలెను. Aaron should obey the guidance and the leading of Moses. The sons of Aaron should obey the guidance and the leading of Aaron, and all the Levites should obey the guidance and the leading of the sons of Aaron. முதலாவது லேவியர்கள் உண்டு, இரண்டாவது லேவியராகிய ஆசாரியர்கள் உண்டு. మొట్టమొదటిగా లేవీయులు ఉన్నారు, రెండవదిగా లేవీయులైన యాజకులు ఉన్నారు. First of all, the whole tribe of Levi was separated, and there were priests ordained among them. மூன்றாவது ஆசாரியர்கள், మూడవదిగా యాజకులు. Therefore, thirdly, we read about the priests. நான்காவது பிரதான ஆசாரியர், నాలుగవదిగా ప్రధాన యాజకుడు. Fourthly, the high priest. அது எழுத்துக்குறிதான அனுபவமானது. అవి అక్షరార్థమైనట్టు అనుభవం. That was an experience as of a literal standard. இப்போது மெல்கிசேதேக்கு முறைப்படி நாம் அறிய வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது. ఇప్పుడు మెల్కీసెదెకు క్రమమును గురించి మనం గ్రహించడం అవసరమై ఉన్నది. But today we have to understand the truth in the light of the order of Melchizedek. வேதத்தை பிரமாணங்களை விட்டு விலகக்கூடாது. அதான் நேற்று சொன்னேன், அந்த மீறுவதை பாவம் என்று சொன்னேன். దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రమాణములను ఎరుగుకుండా ఉండకూడదు, అతిక్రమించకూడదు. వాటిని అతిక్రమించుటే పాపమని నిన్న చెప్పి ఉన్నాను. We are not to depart from the law, for I told you yesterday that sin is the transgression of the law. அன்று பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவன் வாசம் பண்ணும்படியாக ஆசீர்வாத கூடாரத்தை ஸ்தாபிக்க சொன்னார். ఆ దినములందు పరిశుద్ధ స్థలము దేవుడు వసించుటకు గాను ఒక ప్రత్యక్ష గుడారమును నిర్మించవలనని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. God commanded that they should rear up a tabernacle that the Lord God might dwell in that holy sanctuary. பழைய காலத்துல தேவன் அவளுக்கு சபிமா இருந்தார். சபிமா இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய ஜாதி என்று உபாகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம். పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు వారికి సమీపముగా ఉండెను, దేవుడు సమీపముగా ఉన్నట్టు జనులు ధన్యులు అని ద్వితీయోపదేశ కాండం 4వ అధ్యాయంలో During the days of the Old Testament, వారు గొప్ప జాతిగా ఉందరు. through that worship in the tabernacle, God was near nigh unto them. That's why in Deuteronomy chapter 4 we read that, what is there a nation so great as they which have God so nigh unto them? தேவனுடைய வார்த்தை அவள் மேல் இருந்தது. దేవుని వాక్యము వారి మీద ఉండెను. The word of God was above or upon them. இன்றைக்கோ தேவனுடைய வார்த்தை, அவருடைய வார்த்தையானவர் நமக்குள்ள நம்மோடு கூட இருக்கிறது. ఇప్పుడైతే దేవుని వాక్యం అనేవారు మనలో మన హృదయంలో ఆయన ఉన్నారు. But today in the spirit of grace, he that is called the word of God is not just with us, he is in our heart. சபிமா இருந்த ஜாதிகள் பெரிய ஜாதின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
நமக்குள்ள தேவன் வந்தால் அதை பார்க்கலாம் மிக மிகவும் பெரிய ஜாதியாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். సమీపముగా ఉన్నట్టి జాతి వారు గొప్పవారని రాయబడి ఉన్నది. ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు అంతకంటే అత్యధికమైన గొప్ప జాతిగా మనం మారుతున్నాం. If that nation, the children of Israel, was called a great nation because God was nigh unto them, surely you shall be greater indeed, for the word of God shall be in you. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபினாலும் சத்தியத்தினாலும் நமக்குள்ள வந்து நிறைந்தவராய் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపన్నుడుగా మనలో నివసించుచున్నాడని వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నది. The word became flesh and dwelt among us as one full of grace and truth. நாடி சொல்ல போல வெறும் வார்த்தை அல்லது அவர் வார்த்தையானவர். அந்த வார்த்தையானவர் மாம்சத்துல எளிமையாக தாழ்மையாக சாதாரண சரீரத்துல அவர் வந்து நமக்குள்ள சிருஷ்டி கர்த்தர் இந்த சிறிய இதயத்துல வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். నేను ముందుగానే చెప్పినట్లుగా ఆయన వట్టి వాక్యం మాత్రమే వాక్యం కాదు, వాక్యం అననట్టు వారు ఆయన ఈ లోకమునకు దరిద్రుడుగా దీనత్వము తగ్గింపు గలవాడుగా శరీరగా వచ్చి ఈ చిన్న హృదయములో మనలో మన హృదయములో ఆయన వసించు ఉన్నాడు. He is not just a mere word, he is God, the word of God, and he came into the world taking the human form in a humble as a poor man, and today through his spirit he is dwelling in our heart. நீ ஏழை இருக்கலாம், தரித்திரம் இருக்கலாம், ஜீவனுள்ள தேவன் உன் இடத்துல வாசம் பண்ணும்போது நீ என்ன செய்கிறாய்? இந்த சகோதரனுடைய பாக்கெட்ல பிக் பாக்கெட் அடிக்க கை போடும்போது ஏன் சொல்லுகிறார்? அது உன்னுடைய வேலை இல்லை, அங்க இரு ஆண்டவரே பிறகு பார்க்கலாம் என்று கீழ்ப்படியாமல் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறான். பேய் அவனுக்குள்ள வந்து விடுகிறது. మీరు పేదలుగాను దరిద్రులుగాను లోకరీతిగా ఉండవచ్చును. జీవం కలిగినట్టు దేవుడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు మీలో మీకు మిమ్మల్ని మీ పాకెట్లో ఏదైనా తీసుకున్న వాళ్ళని పిక్ ప్యాకెట్ కొట్టకు ఎవరైనా వచ్చినట్లా అది దేవుని బిడ్డ నేనున్నాను చేపట్టవద్దని యేసు ప్రభు అడ్డగించను. అయినప్పటికీ పర్వాలేదని చేసినట్లా దయ్యం వచ్చి వారిలో దూరును. You may be a poor and needy and innocent soul, and because of your need for money, you may go about to steal or even for pickpocket. But when you are about to do that act, Jesus comes to warn you, saying, "My child, do not do it. That's not your money." But you put aside the word of God and the voice of God, and you disobey Him. And the moment you give in to that act, the devil comes in. உலகத்தில் இருக்கிற பார்க்கிறோம், உங்களை இருக்கிறவர் பெரியவர். ஹல்லேலூயா. లోకములో ఉన్నవారి కంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు. He that is in you is greater than he that is in the world. ஆவிகளுக்கு பயப்பட வேண்டாம், ఆత్మలకు భయపడవద్దు. Do not fear those evil spirits. உனக்குள் இருக்கிற பெரியவர், మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. For he that is in you is greater than those spirits. நீயும் பெரியவனா இருக்கிறாய். మీరును గొప్పవారై ఉన్నారు. Because of him, you are greater than that evil spirit. உனக்குள்ள அவர் என்ன செய்கிறார்? இந்த சிறிய இருட்டில அவ்வளோ சிறியவராக வாசம் பண்ணுகிறார். జీవం కలిగిన దేవుడు ఈ చిన్న హృదయంలో అంత చిన్నవాడుగా దీనుడుగా వసించు ఉన్నాడు. You are greater because he that is such a great God is dwelling in your little heart. ஆனபடிதான் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பற்றி நான் விஸ்தரிக்கல, பொதுவா சொல்ல சில காரியம் சொன்னேன். ప్రత్యక్ష గుడారముల గురించి వివరముగా చెప్పలేదు, కొన్ని కార్యములను చెప్పి I am not going to explain everything about this tabernacle. இப்போது நியாயப்பிரமாணம் பற்றி சில காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ధర్మశాస్త్రముల గురించిన కొన్ని కార్యములను చెప్పబోతున్నాను. I want to mention a few points about the Old Testament law. 5ஆம் அதிகாரம் 27-28 படிக்கும்போது நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இயேசு சொல்லுகிறார். మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 27-28 వాక్యములలో యేసు ప్రభు తిరిగి చెప్పినారు, నేను నీతో చెప్పుచున్నాను, నేను నీతో చెప్పుచున్నానని. In Matthew's Gospel chapter 5 in verses 27 onwards, the Lord Jesus Christ often says, I say unto you, I say unto you. விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தார் குறிக்கப்பட்டதென்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீ இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. பாருங்க, இப்போது நியாயப்பிரமாணத்தை அவர் அழிக்க வரவில்லை, அதையே நிறைவேற்ற வந்தார். நீ விபச்சாரம் செய்ய தேவையில்லை, இச்சையோடு பார்த்தாலும் விபச்சாரம் என்று ஒரு புதிய கற்பனை இயேசு கொண்டு வருகிறார். ఆయన ధర్మశాస్త్రమును కొట్టివేయటకై రాలేదు, వాటిని నెరవేర్చుటకై వచ్చి ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు చెప్పినది ఏమనగా, మీరు వ్యభిచారం చేయని అవసరం లేదు. మోహపు చూపుతో ఒక స్త్రీని చూసినట్లా అదే వ్యభిచారం చేయటకు సమానమని యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు. Just consider how the Lord Jesus Christ came not to destroy the law but to fulfill the law, and see how he is now placing a new, a better commandment unto us, saying committing adultery is not sin, but to look at a woman with a lustful eye is a sin. அந்த 5ஆம் அதிகாரத்திலே 31-32 படிக்கிறோம். 5వ అధ్యాయం 31-32 వాక్యములు. Chapter 5 verses 31 and 32. தன் மனைவியை தள்ளிவிடுகிற எவனும் கள்ளதன் சீட்டை அவனுக்கு கொடுக்க கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், வேசித்தன முகாந்திரத்தினாலொழிய
நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன், வேசித்தனத்தால் ஒழிய ஏசு சொன்னாருன்னு யாராவது வேசித்தனம் பண்ணிட்டால் உடனே மனைவி தலையை பார்க்கிறார்கள். நல்ல ஆழமா எல்லாம் படிக்கும்போது நீ வேசித்தனம் பண்ணினாலும் மனைவி மன்னித்து நீ అంగీకరించ வேண்டும். నేను చెప్పినదేమనగా వ్యభిచారం వేసితనం యొక్క కారణం వలన భార్యను విడవడాడవచ్చునని రాయబడి ఉన్నది. అయినప్పటికీ నేను చెప్పినదేమనగా ఆ విధముగా వ్యభిచారం చేసినప్పటికీ మీరు వారిని క్షమించి వారిని చేర్చుకొని వారితో కాపురం ఉండవలెను అని చెప్తున్నాం. It is written here that a man shall not put away his wife saving for the cause of fornication. But if you are a sincere Christian reading the word of God in a deep manner, you will be able to understand that even for that cause it is your duty to forgive her and accept her. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 38-39 படிக்கிறோம். மத்தேயு 5వ అధ్యాయం 38-39 వాక్యం. Matthew 5:38 and 39. கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறிந்தால் அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு. 5ஆம் அதிகாரம் 43-44. 5వ అధ్యాయం 43-44 Chapter 3 verses 43 and 44. உனக்கு அடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். என்ன அருமையா இயேசு சொல்லுகிறார். ఎంత బాగా యేసు ప్రభు చెప్పారు. How beautiful are the words of Jesus. அதான் நியாயப்பிரமாணத்தில் சில வசனம் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నట్టు కొన్ని వాక్యములు చెప్పుతున్నాను, వీటిని మీరు వాటిని గ్రహించవాలి. You can take down the verses that I shall quote concerning the Old Testament law. கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 4-5 படிக்கிறோம். గలతీ 2:4-5 వాక్యములు. Galatians chapter 2 verses 4 and 5. நம்மை நியாயப்பிரமாணத்திற்கு அடிமைகளாக்கும் பொருட்டாக உளவு பார்த்து பக்க வழியாய் நுழைகிற கள்ள சகோதரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మనలను ధర్మశాస్త్రమునకు దాసులుగా దాస్యత్వముగా మార్చి ప్రక్కదారిన ప్రవేశించినటువంటి దొంగలైనటువంటి సహోదరులు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. There in verse 4 it is written that they are false brethren who are brought in unawares, who come in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். గలతీ 3:10. Galatians 3:10. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய யாவரும் பாவத்திற்குட்பட்டிருக்கிறார்கள். நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை எல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்திராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன். போதும். நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கிற யாவரும் சாபத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். ధర్మశాస్త్రము యొక్క క్రియలకు లోనైన వారందరూ శాపమునకు లోనై ఉన్నారు. It is written there that for as many as are of the works of the law are under the curse of the law. நியாயப்பிரமாணம் நீதிமானுக்கு அது கொடுக்கப்படவில்லை, பாவிகளுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது என்று 1ஆம் தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 5-12 வரைக்கும் படிக்கிறோம். మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయం 5-12 వరకు రాయబడి ఉన్నది. ధర్మశాస్త్రం అన్నది నీతిమంతులకు కాదు పాపుల కొరకే ఇవ్వబడిన అని. In 1 Timothy chapter 1 verses 5-12 if you read, you will be able to understand that the law was given not for the just but for the sinners. எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரம் 11-12 படிக்கும்போது நியாயப்பிரமாணம் மாற்றப்பட்டது. హెబ్రీ 7:11-12 వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది ధర్మశాస్త్రం అన్నది మార్చబడి ఉన్నది అన్నట్లుగా. In Hebrews chapter 7 verses 11 and 12 if you read, you will be able to understand that there was made a necessity for the change of the law. படிக்கிற வசனம் முக்கியம். அல்லாமலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமைக்குட்பட்டிருந்தல்லவோ நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றார்கள். அந்த ஆசாரிய முறைமையினாலே பூர்ணப்படுதல் உண்டாயிருக்குமானால் ஆரோனுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்படாமல் மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்பட்ட வேறொரு ஆசாரியர் எழும்ப வேண்டுவதென்ன? ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருக்குமே, ஆனால் நியாயப்பிரமாணமும் மாற்றப்பட வேண்டியதாகும். நியாயப்பிரமாணம் ஒருவனும் பூர்ணராகப்படுவது கிடையாது. ధర్మశాస్త్రం వలన ఎవడును సంపూర్ణుడిగా మారలేడు. Verse 19 for the law made nothing perfect. வெறும் சடங்காச்சாரம் தான். అవి ఒట్టి ఆచారములు మాత్రమే. It was only a ritual. 28ஆம் வசனம் பாருங்க, என்ன அருமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 28వ వాక్యమును చూడండి. Verse 28. நியாயப்பிரமாணமானது பலவீனமுள்ள மனுஷர்களை பிரதான ஆசாரியராக ஏற்படுத்துகிறது. நியாயப்பிரமாணத்திற்கு பின்பு உண்டான ஆணையோடு விளங்கிய வசனமோ என்றென்றைக்கும் பூர்ணரான குமாரனை ஏற்படுத்துகிறது. பார்த்தீங்களா, இதுதான் விசேஷப்பட்ட காரியம். ఇదే విశేషమైన కార్యం. This is the most important truth. அதாவது கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 4-8 வரைக்கும் படிக்க தேவையில்லை. గలతీ 5:4 వాక్యం నుండి 8 వరకు. In Galatians chapter 5 verses from 4 to 8 you don't need to read it. நியாயப்பிரமாணத்தினால் நீதிமான்கள் ஆக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் கிறிஸ்து விட்டு பிரிந்து கிருபை நின்று விழுந்தீர்கள்.
ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి మనస్సులన్నీ తీర్చబడి ఎవరో క్రీస్తులో నుండి బొత్తిగా వేరుపడి చేయబడి ఉన్నారు, కృపలో నుండి తొలగిపోయి ఉన్నారు. Christ has become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. ரோமர் 6:14 நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. రోమా 6:14 మీరు ధర్మశాస్త్రములకు లోనక క్రీస్తుకు లోనై ఉన్నారు కనుక మిమ్మల్ని పాపం ఇక మీదట ఏలుబడి చేయదు. Romans 6:14 Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. எபிரேயர் 7:19 நியாயப்பிரமாணமானது ஒன்றையும் மனுஷனை பூர்ணப்படுத்தவில்லை. హెబ్రీ 7:19 ధర్మశాస్త్రము ఏ మనుషుడిని సంపూర్ణంగా చేయలేదు. Hebrews 7:19 The law made nothing perfect. இவெல்லாம் இந்த பலிகள்லாம் அது பூர்ணப்படுத்த கூடாதவைகளா இருக்கின்றன. ఈ బలులన్నీ సంపూర్ణ సిద్ధిని కలుగు చేయనట్టుగా ఉన్నది. So all the Old Testament sacrifices were insufficient to bring in a perfection in man. ஒரு காலத்துல மோசேயுடைய ஆசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கும் நியாயப்பிரமாணக்காரர்கள் வேத பாரம்